అందరికీ ఓం అండి. ఓం సభికో ఓం. ఈరోజు చాలా అదృష్టం. యోగ ఋషి పరమ పూజ్య స్వామి రామ్దేవ్ బాబా గారి ఆశీస్సులు మనమందరం గత కొన్ని రోజులుగా అద్భుతమైన సాయంకాల అభ్యాస వర్గం కోసం కలుస్తున్నాం. సాత్వికమైన ఆలోచన గల మనమందరం కలవడం, ఒక ప్లాట్ఫామ్ పై కలవడం అతిపెద్ద విషయం అండి. సాధన చేసే వాళ్ళం, అభ్యాసం చేసే వాళ్ళం, జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక స్పర్శని పొందాలనే తపన కలిగిన వాళ్ళం ఒక దగ్గర కలవడం అతిపెద్ద అంశం. మన అదృష్టం. అభ్యాసం అనేది మనలో మరింత స్పష్టతని, మరింత వికాసం వైపుకు వెళ్ళడానికి కావలసిన మార్గాన్ని అందిస్తుందండి. అందుకోసమే సంధ్యా సమయం అభ్యాసం, అభ్యాస వర్గం, అందులో ఆయుర్వేదిక్ అభ్యాన్. ఈరోజు మన ఆరోగ్యం కోసం యోగ ఋషి పరమ పూజ్య స్వామీజీ యోగ సాధనని మనకు తెలియజేశారు. అలాగే ఆయుర్వేదాన్ని సరళీకరించి మనకు అందించారు. ఆయుర్వేద సిద్ధాంత రహస్యాన్ని అందించి ఆయుర్వేద శిరోమణి ఆచార్య బాలకృష్ణ మహారాజ్ ఎంతో సేవ చేశారండి. అద్భుతమైన యోగా, ఆయుర్వేదం, యజ్ఞం మన జీవనంలో ఒక భాగం కావాలి. ఇదొక ప్రయత్నం. ఆరోగ్యం పట్ల స్పష్టత, ఇదొక ప్రయత్నం. మన పూర్వీకులు అందించినటువంటి ఆయుర్వేద విజ్ఞానం పైన స్పష్టత, ఇదొక ప్రయత్నం. మన దగ్గర ఉన్న అమృతం లాంటి సంపదని, అలాంటి జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తులని గౌరవించడం, వారి దగ్గర నుంచి తీసుకునే ప్రయత్నం చేయడం. సో మన ఆరోగ్యాన్ని మనం ప్రివెంటివ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా కాపాడుకోవడం, ప్రకృతిని అనుసరించి కాపాడుకోవడం చక్కని ప్రయత్నం. జ్ఞానమే अद्भुतమైన अंशम अंडी. नॉलेज इज पावर. सो आज हम लोग पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से ये जो आज की योग साधना के साथ साथ हम लोग सायंकाल अभ्यास वर्ग में अभ्यास के लिए जुड़े हैं. इसमें एक महीने से हम लोग आयुर्वेद का अभियान, आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा बढ़ाना और जड़ी बूटी के प्रति श्रद्धा बढ़ाना, समझ बढ़ाना और प्रकृति के अनुसार जीने के लिए उसकी स्पष्टता बढ़ाना, इसके लिए हम लोग हर रोज शाम की सत्र में मिल रहे हैं. तो आज का जो विशेष अतिथि हमारे लिए नासिक से जुड़े हैं, श्री आदरणीय श्री प्रभाकर पवार अन्ना जी. प्रभाकर पवार अन्ना जी, आपको स्वागत है. कृपया आपका वीडियो अनम्यूट कीजिए. अन्ना जी, आप कृपया आपका वीडियो अनम्यूट कीजिए. आज संस्कार निकेतन नासिक से, महाराष्ट्र संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला, सो उनकी जो प्रिंसिपल है योगाचार्य है, नमस्कार है, ऐसा तो ऐसे एक्सपर्ट आदरणीय प्रभाकर अन्ना जी. प्रभाकर अन्ना जी का स्वागत है. आपको स्वागत. तेलंगाना के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से, पतंजलि के ओर से आपको स्वागत कर रहे हैं. हम सभी एक साथ ओंकार के साथ आज की जो एक्सपर्ट आदरणीय प्रभाकर ओम के साथ. ओम आपको आवाज क्लियर आ रही है ना प्रभाकर अन्ना जी? आदरणीय थोड़ा कनेक्शन बराबर नहीं जुड़ रहा है. अच्छा, आपका वीडियो क्लियर है. मेरे ख्याल से आपका जो इंटरनेट कैसा है वो देखिए वहाँ पे. हाँ, तो आवाज ना तो बराबर नहीं है.
हाँ, आपका एक वीडियो मिनट, थोड़ा क्लियर है? एडजस्टमेंट चल रहा है। हाँ हाँ, आपका वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही मेरी? मेरी हाँ, आ आवाज आ रहे, रही है? आ रहा है, आ रहा है। हाँ, सभी को नमस्कार। ओम। बहुत बहुत स्वागत है, भगवत स्वागत। हम लोग लास्ट 1 महीने से हर रोज शाम की सत्र अभ्यास के लिए मिलते हैं। तेलंगाना के हर जिला से, हाँ हाँ निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद, नलगोंडा, महबूब नगर, मेडचल, ऐसा अलग अलग जिला से हाँ, आवाज क्लियर नहीं हमारे है। जो हाँ, बुलेट क्लियर है। हमारे जो सभी साधक शाम के सत्र में रिप्रेजेंटेटिव बनकर मिलते हैं और अभ्यास कर रहे हैं। जो 1 महीने से हम लोग आयुर्वेद के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सेशन है, अद्भुत अवेयरनेस सेशन है, अभ्यास की सेशन है। तो आपको हम एक विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वागत करते हैं। अन्ना जी, आपका 2 मोबाइल अगर साथ में है तो आवाज डिस्टर्ब आएगा। दोनों हाँ, मेरी मोबाइल नहीं आवाज है आ ना? रही है? कट गए। नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी क्लियर है अन्ना जी। यू प्लीज अनम्यूट योर ऑडियो प्लीज। हाँ, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। या नाउ यू प्लीज चेक इट, नाउ यू प्लीज चेक इट, अनम्यूट इट प्लीज। अभी अनम्यूट कीजिए ऑडियो। यस, नाउ इट इज क्लियर। हाँ, अगर 2 मोबाइल साथ अभी में है आ तो रही है आवाज, आवाज? हाँ अभी क्लियर आ रहे हैं, अभी क्लियर है। ठीक है, ठीक है। हाँ तो हाँ आपको स्वागत है, आपको हाँ, स्वागत मेरा है। चेहरा भी दिख रहा है आपको? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ठीक। लाइटिंग का अंदर लाइटिंग वाला सफिशिएंट हाँ, नहीं है, नहीं मगर नो नहीं प्रॉब्लम। लाइटिंग के लिए भी करते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलेगा चलेगा, आवाज क्लियर आए तो बस है, हाँ हाँ हाँ। चलेगा। बहुत बहुत स्वागत है अभी आपको। हाँ, स्वामी जी महाराज को नमस्कार है, और आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री को भी नमस्कार है, और बाकी सब जो साधक है उनको भी सभी को मेरा नमस्कार। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो विशेष सत्र है, आप कई सालों से साधना कर रहे हैं। परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री अटावाला जी स्वाध्याय परिवार से जुड़े हैं, आपका जीवन पूरा समर्पित किया है। साथ साथ आप भाव सौरभ ऐसे तपोवन में पढ़ाया है। अभी आप संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला ऐसे आदर्श तपोवन में रहते हुए बच्चों को संस्कारित करते हुए आपकी योगदान ये कभी भूल नहीं सकते। साथ साथ आप अच्छी योगाचार्य है और परम पूज्य स्वामी रामदेव बाबा का हरिद्वार पर भी जाकर आए हैं, और नासिक की जो वहां का जो पतंजलि परिवार के साथ जुड़कर आप बहुत अच्छा योग साधना के साथ भी लोगों को प्रेरित करते हैं। तो आपको तेलंगाना की ओर से स्वागत है। आज की जो सेशन है, आपके माध्यम से हम नेचर सेंटर्ड लाइफस्टाइल इसके बारे में, प्रकृति आमोदित जीवन शैली, इसके ऊपर आपके माध्यम से हम नॉलेज लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। हमारी संस्कृति के अनुरूप नॉलेज जाने भगवान के तरीका है, सरीका है। सो भगवान जिस तरीके से हमें प्रकाशित करते हैं, नॉलेज भी हमें हमारे जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं। सो आपको हम पूरा राष्ट्र की ओर से एक साथ सादर आह्वान करते हुए सबसे पहला हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरा, हमें शक्ति दे, अपने आप को समझने के लिए हमें शक्ति दे। हमारे पूर्वजों की संस्कृति और नहीं बरोबर है। ब्लूटूथ
होते ही रहेंगे। हो रहे तो अभी जो करीबन 7:10 तक आपका सेशन चलेगा। 7:10 के बाद 5 मिनट हम ये ले लेंगे। हाँ हाँ विष्णु रे बाबा, ये काय म्हणायचं? एक मिनट 1 सेकंड प्लीज। याला चार्जिंग आहे. हा, correct. बंद करायचं. एक मिनट कृपया। त्यांचं नाही आलं का? काहीच नाही आलं. त्यांचं पण मधून हा हा वायर आणा ना, वायर कुठे गेली? हेडफोन वायर्ड माझे मी आणले ना. आले. हा ते झालं म्हटलं. कारण की यांना तिकडं हाते काढा, तिकडं कसं आहे तुम्हाला अडचण करेल. चल. हॅलो अभी बोल. हाँ, हेलो। हाँ, ओम। हाँ, सुन रहे मेरी आवाज? आता दिसतंय का मागचं बरोबर दिसतंय? हा वाटतं तर बरोबर दिसतंय, तिथून रिस्पॉन्स नाही येते. मीट वगैरे आहे का? किशोर भाई दिसतोय ना. फोनवर बोलतोय. किशोर भाई आपल्याला रिस्पॉन्स का नाही करत आहे? तुम्हाला ऐकू येतंय का? नाही आता. हाँ, हेलो किशोर भाई। हाँ, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। अच्छा, आवाज अभी हाँ, क्लियर है। अभी आ रही। प्रार्थना के साथ स्टार्ट करेंगे। हाँ। ओम भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। मेरी आवाज पहुंच रही है? ओम ओम। हाँ, आवाज क्लियर है। सो बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी माध्यम धन्यवाद से। सभी का। मैं अभी
या हाँ, अभी मैं अभी शुरू नेचर करता हूँ। सेंटर लाइफस्टाइल के बारे में आपके माध्यम से सुनेंगे। मैं अन्ना जी से अनुरोध करता हूं, आज के सेशन में आप हाँ। प्रकृति आमोदित जीवन शैली के ऊपर हमें प्रकाशित डालें। तो ओवर टू आदरणीय श्री प्रभाकर पवार अन्ना जी, संस्कार निकेतन नासिक। हाँ, सभी को एक बार नमस्कार। हाँ, हमें जो शरीर मिला, मानव देह में जन्म ले चुके और बहुत ही बढ़िया शरीर हमें मिला। भगवान की हम पर कृपा है कि हमें शरीर के साथ साथ इंद्रिय दिए और एक उत्कृष्ट ऐसा शरीर हमें भगवान ने दिया है। और ये जीवन जो मिला, ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। हमारा जीवन ये दैवी जन है और इसलिए हम इसको एक गिफ्ट मानते हैं भगवान की। तो भगवान को पहले कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं, जिनकी प्रेरणा से मेरा जीवन अच्छा बना। उनमें स्वामी जी महाराज और उनके पहले भी परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले, इनके आशीर्वाद है और आप सभी की शुभेच्छा के कारण हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। हमारे जीवन के बारे में, शरीर के बारे में हम पूरा समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवन में दो चीजें हैं। एक है चैतन्य, स्पिरिट, और दूसरा माना जाता है मैटर, जड़। और ये दोनों से हमारा शरीर, हमारा जीवन चलता है और आश्चर्यकारक रीति से ये शरीर हमें मिला है और ये अद्भुत है। भगवान का हम पर अमर्याद प्रेम है और इसलिए हम सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कोई भी कर्म हम कर सकते हैं। हमें स्मृति मिली है, हमें बुद्धि मिली है, हमें शक्ति मिली है और हमें शांति भी मिलती है। और ये सब भगवान की देन है, भगवान का प्यार है हम पर। और इतना प्यार होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि हम अपूर्ण हैं। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि हमारा जीवन पूर्ण है, इसमें खामी नहीं है। अगर खामी कुछ है हमारे जीवन में तो हमें नॉलेज नहीं है। और इसलिए आप सभी इकट्ठा हुए और ये अभ्यास के कारण और इस पढ़ाई के कारण जितनी हमारे जीवन में स्पष्टता आनी चाहिए, कम से कम हमारा जीवन हम अच्छा जी सके, उसके लिए ये अभ्यास के कारण जरूर स्पष्टता आएगी। आप सभी का धन्यवाद है कि आप सभी इकट्ठा होते हैं और अभ्यास करते हैं और अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। समस्याओं का मूल अज्ञान में है और समस्याओं का मूल हमारे जीवन में भरे हुए कचरे के कारण। और ये कचरा क्या है, समस्या क्या है, अज्ञान क्या है? जब कोई भी समस्या या तो अंधकार निकालना है तो ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। और ये आप काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। अभी समस्याओं के मूल कारण हम ढूंढेंगे। हम, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बाद में कुछ लिख कर रखना। जरूर जरूर। मैं एक एक बात बताते जाऊं। हाँ, मैं एक एक बात बताते जाऊंगा, हाँ, ध्यान से सुनना।
हाँ, एक एक समस्या हमारी यह है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा शरीर और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, शरीर तो अन्न से बनता है, लेकिन हम ऐसा समझते कि हमें शक्ति मिलती है अन्न से, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम ऐसा समझते हैं, ये गलत फहमी है कि शरीर जो ऊर्जा पाता है वो अन्न से पाता है। ये हमारी गलत फहमी है। ये पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूं कि हमें जो संपत्ति मिली है और वही हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति है, यह दूसरी गलत फहमी है। संपत्ति में पैसा आ गया, हमारा शरीर आ गया, और जो भी साधन संपत्ति हम रखते हैं वही हमारे अनुकूल परिस्थिति होगी और वही भगवान की कृपा है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन यह भी एक दूसरी गलतफहमी है। तीसरा एक वाक्य मैं बोलता हूं कि शास्त्र या तो जो भी ग्रंथ है वह ज्ञान के या तो प्रकाश के स्रोत है, ऐसा हम मानते हैं। ये तीसरी गलतफहमी है। और चौथी गलतफहमी हमारी ये है, रिपीट कीजिए तीसरी वाला। तीसरी जो पुस्तक या तो शास्त्र है, ग्रंथ है, उसको हम ज्ञान रूपी प्रकाश का स्रोत मानते हैं, या तो उसको एक ऐसा प्रवाह मानते हैं कि जो हमारे पास आता है। ज्ञान का और प्रकाश का जो स्रोत है वह शास्त्र और ग्रंथ है, ये हमारी गलतफहमी है। और चौथी एक गलतफहमी ऐसी है कि जो कुटुंबीय है या तो हमारे संबंधी है, वह हमारे अपने है, ऐसा हम समझते हैं। ये चौथी गलतफहमी है। अभी मैं आगे बताता हूं ये गलतफहमी कैसी है, क्यों है। अन्न से हमें शरीर मिलता है, यानी जो भी फूड है इट इज ए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, ये पहली बात, ये ध्यान में रखना है। दूसरी जो संपत्ति है वह जीवन की जो भौतिक बातें हैं उसको पूरा करती है। जो भी हमें वस्तु पदार्थ या तो कुछ लगता है हमारे जीवन के लिए, वह भौतिक केवल वही चीज हमें मिलती है संपत्ति से। मैं बताया साहित्य या तो अभ्यास जो भी हम ग्रंथों का करते हैं, शास्त्र का करते हैं, तो वह केवल माहिती इंफॉर्मेशन का एक कॉम्बिनेशन या तो उसका संकलन, ऐसा हम समझ सकते हैं। यानी ये केवल इंफॉर्मेशन है, उससे या तो ग्रंथों से केवल इंफॉर्मेशन। जो संबंध है वह हमें जो मिला है, जो भी हमारे कुटुंब वाले मिले या तो जो भी हमारे संबंध नाते संबंध है, वह केवल कर्तव्य को निभाने के लिए। और एक बात है, गलतफहमी और है कि हमें जो आरोग्य मिलता है वह औषधों से मिलता है और वो औषधों से हम आरोग्य पाते हैं। ये पांचवी गलतफहमी है। औषध केवल दुख नाशक है, यानी कि वह पेन किलर, और वह गुणकारी नहीं है, वह क्योर नहीं करते। कौन सा भी औषध है वह एलोपैथिक हो या तो आयुर्वेदिक हो, कौन सा भी औषध ये दुख शामक टेम्पररी आधार देने वाला है, ये पूर्ण उपाय नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? एकदम। हाँ, तो अभी आगे मैं बोलता हूं, ये जो समस्याएं है उसका अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ऐसा पता चलेगा
कि हमें जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा हमारे अंदर जो डिवाइन पावर है उससे मिलती है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। सभी ने जो भी बैटरी है वो सभी ने देख। आपका नेटवर्क लो है। प्रणाम। ओम। अन्ना जी आपका नेटवर्क थोड़ा सा लो दिख रहा है। ओम। ओम। अन्ना जी आपका वॉइस कट जा रहे है। आपका वॉइस प्रभाकर अन्ना आपका वॉइस कट जा रहे देखो। और बैटरी में बॉक्स होता है और बॉक्स में उसमें प्लेट्स है, पानी है या आवाज। हाँ आवाज कट जा रहा है। आवाज कट गया है। अनम्यूट कीजिए। आपका आवाज भी कट गया है। एक मिनट आवाज अनम्यूट करना पड़ेगा। एक मिनट। इंटरनेट लो है आपका। वहां पे इंटरनेट लो दिख रहा है। ప్రభాకర్ అన్న చాలా అడవిలో ఉందండి వాళ్ళ తపోవనం. నాసిక్ లోని అడవిలో ఉంది. టవర్ దొరకడమే కష్టం నాకు తెలిసి. अभी अभी ओके। हाँ अभी आ रही आवाज। आ रहे। हाँ 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 अभी यहाँ तक समझ में आ गया मैंने जो बताया। एकदम समझ में आया। हाँ हाँ मैं अभी आगे बोलता हूँ कि जो भी भगवान हमारे अंदर जो दैवी शक्ति लेकर बैठे हैं, वैश्वानर अग्नि होकर हमारे अंदर बैठे हैं और वो हमें ऊर्जा देते हैं, खाना पचाते हैं और जो ऊर्जा का स्रोत जो हम अन्न मानते हैं, तो अन्न के अलावा अन्न ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, यानी फूड इज ओनली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो इसके कारण बाकी फोटो नहीं हो रहा है। क्लियर है। क्लियर है। आवाज क्लियर है। आवाज क्लियर आहे ना? क्लियर आहे. मला एखादं बरं होईल. हाँ तो भगवान ये ऊर्जा का स्रोत है, ये पहली बात। दूसरी बात, हम जो समझ रहे हैं कि हमें जो संपत्ति मिली है वह संपत्ति अनुकूल परिस्थिति भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा डायरेक्ट हमें मिलती है। और तीसरी बात, ये ज्ञान ग्रंथ में नहीं है, वो हमारे अंदर पड़ा है। और स्वामी विवेकानंद भी वैसे ही कहते हैं, ये जो ज्ञान है वो हमारे अंदर पड़ा है। एवरीवन डिवाइन, पोटेंशियली डिवाइन, हर एक के अंदर ये ज्ञान पड़ा हुआ है। और अगली जो बात है, हमें जो व्यक्ति मिले कुटुंब में और हमें जो संबंधी मिले, वह हमारा कर्तव्य बजाने के लिए मिले हैं। भगवान ने हमें कुछ ना कुछ कर्म चाहिए, इसके लिए ये नाते संबंधी और कुटुंबीय दिए हैं। और लास्ट वाली जो बात मैंने कही, जो औषधि है वह केवल पेन किलर है, वो गुणकारी नहीं है, वो पूर्ण उपाय नहीं है। पूर्ण उपाय हमारे अंदर पड़ा है। हम भगवान का अनादर करते हैं और इसलिए हमारा आरोग्य, हमारा शारीरिक आरोग्य, हमारा मानसिक आरोग्य और वैसा बौद्धिक आरोग्य भी खराब हुआ है। आयुर्वेद कहता है कि प्रज्ञापराध के कारण हमें बीमारी आती है, हम समझ नहीं लेते, इसलिए बीमारी आती है। मैं अभी इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो थोड़ी सी बताना चाहता हूं, और ये भी ध्यान से सुनना। हाँ. हमें जो शरीर मिला है
वह पंचमहाभूतों का है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। हाँ, इनसे हमारा शरीर बना है। ये सभी सृष्टि उसी से बनी है। उसमें हमें जो डायरेक्ट मिलता है वो सभी महाभूत हमें डायरेक्ट मिले, लेकिन उसके माध्यम बने ये पृथ्वी पर रहे हुए जो हरी पत्तियां है, फल है, फूल है, या तो अन्न धान्य है, ये हमें मिले। तो जैसे आकाश तत्व हम लेते हैं, इसका मतलब हमारे शरीर में खाली जगह है कुछ, और वो खाली जगह होनी चाहिए, और इसके कारण हम अन्न को डाल सकते हैं, उसको कचरा जो है बाहर भी फेंक सकते हैं। और जो अलग अलग पंचमहाभूत है, पंचमहाभूतों में जैसे आकाश तत्व ये खाली जगह बताया मैंने, वैसे वायु तत्व हम ग्रहण करते हैं नासिका से या तो प्राण से। जो वायु हम ग्रहण करते हैं वो श्वासोच्छ्वास के द्वारा। और दूसरा एक मार्ग है, और वो है जो भी पेड़ पौधे है, सब्जियां है, उनकी जो हरी पत्ती है, उनके द्वारा हम वायु ग्रहण करते हैं। अभी एक एक बात सुन लो, बाद में फिर क्वेश्चन करना। हाँ, और जो तेज हम ग्रहण करते हैं, तेज ग्रहण करते हैं फल के द्वारा। जो भी वृक्षों में फल आते हैं, फलों के द्वारा हम तेज ग्रहण करते हैं, तेज तत्व। और जो जल तत्व है, जो फ्रूट वाली सब्जियां है या तो सलाद है, उसके द्वारा हम पानी ग्रहण करते हैं, यानी कि जल ग्रहण करते हैं। और पृथ्वी ग्रहण करते हैं अन्न धान्य, दुग्धजन्य पदार्थ, या तो ऐसे जो भी सॉलिड चीजें हैं जो हम खाते हैं, उसके द्वारा हम जो पृथ्वी तत्व ग्रहण करते हैं। अभी हमारा आरोग्य और ये जो पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर, पंचमहाभूत जब इम्बैलेंस हो जाएंगे तो हमारी जो भी प्रकृति है वो बिगड़ेगी, यानी कि हमारी तबियत बिगड़ेगी। जब उसका बैलेंस होगा तो तबियत अच्छी हो जाएगी। जितने हम पृथ्वी की ओर जाते हैं उतना कचरा ज्यादा बढ़ता है, और जितना हम आकाश की ओर जाएंगे, जैसे आकाश, वायु, तेज, उसके बाद जल, और उसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी से हम अन्न धान्य जितना ज्यादा खाएंगे, दुग्धजन्य पदार्थ जितना ज्यादा खाएंगे, उतना हमारा वेट बढ़ेगा, और जो भी मटेरियल अनावश्यक है, जो कचरा, वो शरीर में बढ़ता जाएगा। अन्न से हमें रस मिलता है, रस के कारण फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और शुक्र से ओज तक हमारे शरीर में फैल जाता है। तो ये अन्न के द्वारा हमें मिलता है। लेकिन जितना पृथ्वी तत्व बढ़ेगा उतना ही कचरा हमारे शरीर के अंदर बढ़ेगा, ये बात पक्की ध्यान रखो। उसके बाद जो हम सलाद खाते हैं, या तो जो फल युक्त जो सब्जी है, बटाटा है या तो कुछ प्याज है, ऐसे अलग अलग जो फल युक्त जो सब्जी है, वो जब खाते हैं तो उसमें जो पृथ्वी तत्व कम है, कचरा कम है। लेकिन उसमें भी कंपैरिजन अगर तेज की करेंगे, जो भी फल है उसके कंपैरिजन में जो इससे बटाटा है या तो जो भी पोटैटो हम बोलते हैं, तो उससे ज्यादा कचरा आता है। और फल जो खाते हैं तो फल से तेज मिलता है, और जो पत्तियां खाते हैं, हरी पत्तियां, तो उसमें हमें वायु तत्व मिलता है। हर एक में वैसा एक दूसरे में सभी तत्व घुसे हुए हैं, जैसी पंचीकरण प्रकृति हम वेदांत में जानते हैं। और जब आकाश की ओर जाएंगे तो हमें कचरा कम मिलेगा। अभी आयुर्वेद में एक वाक्य में बताता हूं, हमारा आरोग्य क्यों बिगड़ता है। मल एव मनुष्यानाम रोगानाम मूल कारणम। मल ये मनुष्य के रोग का मूल कारण है, और ये मल अगर मनुष्य के रोगों का मूल कारण है तो उसके लिए उपाय भी आयुर्वेद ने ही बताया है, और वो है लंगनम परम औषधम। ये लंगन जो है वो परम औषध है, श्रेष्ठ ऐसा औषध है। तो इस पर प्रयोग करते करते मैंने लगभग 4, 5, 6 साल हो गए, और इस पर प्रयोग किए मैंने, तो इसके
प्रयोग बहुत ही अद्भुत हुए, उनका परिणाम भी बहुत ही आश्चर्यकारक मिला। लंघनम परमौषधम, कोई भी जानवर देखो या तो पशु देखो, प्राणी देखो, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, तो वो लंघन कर लेते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कुछ नहीं खाते और उनका आरोग्य ठीक होने के बाद फिर वो खाने लगते हैं आराम से। तो ये हुआ, हमें निसर्ग से मिलता है, सीखने को मिलता है। और वो जो सीखने के कारण हमने भी जब प्रयोग किए, तो हरी पत्ती में जैसा लंघनम परमौषधम है, हमारे अंदर जो अन्न जाता है वो पचता है, वो वैश्वानर अग्नि के कारण। और वैश्वानर अग्नि ये भगवान का रूप है। मैं ही वैश्वानर अग्नि होकर, जैसे 15वें अध्याय में गीता में कहा है, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, ये बहुत ही स्पष्टता से कहा हुआ है। और आयुर्वेद में और एक वाक्य है, वो वाक्य है आहारम पचति शिखे दोषान आहार वर्जितः। आहार पचने के लिए काम करता है शिखी यानी अग्नि, यानी अग्नि आहार पचाता है। स्टक हो गया, फिर ऑडियो अनम्यूट कीजिए। अरे और एक बार अन्ना जी, और एक बार ऑडियो अनम्यूट कीजिए। ऑडियो अनम्यूट नहीं हुआ, अभी भी ऑडियो अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ हाँ, ओके हाँ ओके, हाँ, आ गया अभी। हाँ अभी आ गया। हाँ हाँ, मैं थोड़ा पिछला रिपीट करता हूँ। बस हाँ, अन्न पचने के लिए अग्नि काम करते हैं। हाँ हाँ, आहारम पचति शिखे, आहार दोषान आहार वर्जिता, दोषान यानी रोगान आहार वर्जिता, यानी जब अग्नि को आहार जब मिलता है तो अग्नि आहार पचाता है, और जब आहार नहीं होता तो वो दोष या तो रोग पचाता है। ये बात आयुर्वेद ने लिखी है। इस पर संशोधन करते हुए, कुछ प्रयोग करते हुए, हमने जब कचरे को हटाने के लिए सोचा, तो शुरुआत में जब पृथ्वी तत्व कम होने के साथ साथ वायु तत्व की तरफ गए और लंघनम की तरफ गए। लंघन का अर्थ मैं बताता हूं। लंघन यानी जैसा हम उपवास करते हैं, तो उपवास का अर्थ थोड़ा अलग है, लेकिन जो लंघनम का जो अर्थ है, वह सही अर्थ अगर देखेंगे तो हमारे अंदर जो डाला हुआ है अन्न या तो पानी, वो अन्न पानी जब हम डालेंगे, उसको जो भी कचरा है वो बाहर निकालेंगे, और उसके बाद जो भी खाली जगह रहती है, तब लंघन शुरू हो जाता है। यानी हमने शाम को खा लिया और सुबह जब उठ गए और टॉयलेट जाकर आए, उसके बाद लंघन शुरू हुआ, और वो लंघन हमारे शरीर को शुद्ध करेगा। और ये लंघनम परमौषधम, ये जब हम ऐसा घर में भी अगर अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि जब हम बर्तन को धोते हैं और धूप में रखते हैं, तो वह निर्जंतुक हो जाता है। वैसा ही हमारे पेट को, जठर को खाली रखे और थोड़ा उसको सुखाए, तो वह निर्जंतुक हो जाता है। और जो अग्नि अंदर बैठा है, वैश्वानर अग्नि, वो दोषों को पचाता है, उसमें शरीर में रहे हुए एक एक कचरे को वो हटाता है। और ये प्रयोग हमने किए। और जैसे लंघन, ये सुबह सुबह होना चाहिए, खाली पेट जब होता है, हम जब टॉयलेट जाकर आते हैं, पेट साफ करते हैं, तो पेट साफ करने के बाद कम से कम 3 घंटे से लेकर के 6 घंटे, 8 घंटे तक हम लंघन कर सकते हैं। उसमें कुछ पानी नहीं डालना है, अन्न नहीं डालना है। हाँ, यहां तक समझ में आ गया। हाँ तो अभी जब हम लंघन करते, उसके बाद तुरंत हेवी अन्न नहीं डाले। हाँ, उसके बाद जो वायु तत्व है, हरी पत्तियों का जूस करके कुछ अच्छा शरबत उसको बना करके ले सकते हैं। शरबत भी हमने ऐसा बनाया है कि हरी पत्तियों का जूस लेना, मिक्सर में डाल करके उसको छानना, और उस पानी में और उस हरी पत्ती के जो हरे पानी में
थोड़ा गुड़, जितने टेस्ट चाहिए उतना, थोड़ा नींबू और थोड़ा सेंधा नमक। इसको अगर डालेंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा, और जो भी पत्ते बंदर खा सकते हैं और बकरियां खा सकती है, वो पत्ते हम खा सकते हैं। वो इकट्ठा नहीं लेना, क्योंकि हमें मालूम नहीं इकट्ठा होने के बाद कैसा रसायन बनेगा। लेकिन ये जो रस है वो तुरंत जो भी ताजा ताजा उसको ले, यानी पत्ते धोकर लिए नमक के पानी से, और उसको मिक्सर में डाला, थोड़ा पानी डाला और उसको छान लिया। उस पानी में जितना पत्ते कितने लेने हैं, वो भी हरापन आना चाहिए पानी में, इतने पत्ते काफी है। तो उसके बाद उसमें फिर गुड़, नींबू और नमक डाले। तो वो वायु तत्व हमने ले लिया सुबह सुबह लंघन के बाद। और उसके बाद फिर फल खाए। फल भी जो घने फल है वो शुरुआत में न खाए, जो पानी वाले जल वाले फल है ज्यादा, वो पहले खाए। और उसके बाद फिर घना जो फल है, जैसे केले है, चीकू है, या तो जो हेवी फल है जिसमें शुगर ज्यादा है, वो वैसे फल खाए। उसके बाद फिर सलाद खाए और शाम को भरपेट भोजन करे। ये अगर अब हम कर सकते हैं तो तुरंत हमारे जीवन में उत्साह बढ़ेगा और बहुत ही ऊर्जा छाएगी और हमारे अंदर शुद्धि होने लगेगी। ये रेगुलर साफ सफाई के लिए ये मीडियम वाला जो रास्ता है वो मैंने बताया। अभी हरी पत्तियों में कितनी ताकत है, फलों में और सब्जियों में, और वो भी कच्ची, उसको पकाना नहीं, और पकाने के बाद उसको हम मारते हैं, वो मृत हो जाती है, और उसके बाद हम उसको खाते हैं। ये बराबर नहीं। हम अगर उसको खाए लेकिन जिंदा खाए, जिंदा खाए मतलब जिंदा से ही, यानी कि जो भी जीवन उसको प्राप्त है उसको हम खाए, और उस खाने के बाद ही हमें जिंदगी अच्छी मिलती है, जीवन मिलता है। मुर्दे से कभी जिंदगी नहीं मिलती, जीवन से ही जीवन मिलता है। ये सृष्टि का नियम है। कोई मुर्दा किसी को जन्म नहीं देता है, केवल जो जिंदा है वही जिंदे को जन्म दे सकता है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, डिवाइन पावर है, वही जिंदगी देती है। ये इसका सीधा साधा मतलब है। दूसरी एक बात मैं बताता हूं, हरी पत्तियों में बहुत सारे संशोधन हुए। जर्मन एक शास्त्रज्ञ है, वनस्पति शास्त्रज्ञ, उनका नाम है विल स्टार्टर। उन्होंने हरी पत्तियों के बारे में बहुत संशोधन किया, और उन हरी पत्तियों को उन्होंने कहा लीव्स आर ग्रेट हीलर्स। हाँ, ये जो हरे पत्ते हैं वह बहुत ही अच्छे आरोग्य देने वाले हैं, पूरा क्योर करने वाले हैं, और भगवान उस ऊर्जा के द्वारा हमें क्योर करता है, बिल्कुल अच्छा कर देता है। और जब हरी पत्तियों को उन्होंने उसके अंदर उनको क्या मिला, हम सभी साइंस में भी पढ़ते हैं कि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल है और हरित द्रव्य, और हरित द्रव्य होने के कारण उस हरित द्रव्य में क्या क्या है, तो बीच में एक मैग्नीशियम का कण है, और साइड में 3-4 वायु घूमते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ये हरी पत्तियों में रहता है। और हरित द्रव्य में क्लोरोफिल में ये होने के कारण उधर शुगर बनाने का एक फैक्ट्री लग गया है, और डायरेक्ट सूर्य के द्वारा ये ऊर्जा हमें कन्वर्ट होती है, डायरेक्ट शुगर में, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इसमें कन्वर्ट होती है। और वो हरे पत्ते और सूर्य, ये एनर्जी का स्रोत है हमारे लिए, और ये एनर्जी सूर्य प्रकाश से डायरेक्ट हरी पत्ती में आती है। और हरी पत्ती से हमारा जो खून है, खून का भी अगर हम विश्लेषण करेंगे, यानी ब्लड ब्लड का अगर हम कुछ अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे खून में भी यही तत्व है। सिर्फ मैग्नीशियम की जगह लोह है, आयरन है, और आयरन के इर्द गिर्द कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। यही 4 वायु उधर भी घूमते हैं और इधर भी घूमते हैं। अभी वो रस लेने के बाद हमारे अंदर क्या हुआ कि जो भी
जीवन के लिए आवश्यक जीवन सत्व चाहिए, वो पत्तों से हमें मिलते हैं। और पत्तों से ही फूल बनता है, फल बनता है, जड़ें बनते हैं, तना बनता है, ये सभी उसी के द्वारा बनता है। तो उसमें पूरी एनर्जी है, और पूरी एनर्जी होने के साथ साथ उनमें कचरा कम है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आकाश निर्लेप है, लेकिन हरी पत्तियों में कचरा लगभग नहीं के बराबर है। और इसलिए हमने जो अंदर रस डाला, हरी पत्तियों का जूस डाला, उसमें कुछ कचरा नहीं, बिल्कुल कम, या तो बहुत ही नगण्य जैसा है। और वो डालने के बाद हमारे अंदर जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म में अलग अलग प्रकार से वह कर्म दिखाई देते हैं। भगवान हमारे अंदर जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करता है भगवान ईश्वर, और दूसरों इंद्रियों को चलाना, हम इंद्रियों से जो कार्य करते हैं वो दूसरा काम करना होता है भगवान को, अंदर की ऊर्जा को। और तीसरा काम है पचन, या तो चयापचय और मलमूत्र विसर्जन, ये भगवान करता है, हमारी ताकत नहीं। हम अंदर जो डालते हैं, अंदर डाला जाता है और बाहर निकलता है, ये ताकत भगवान ने दी हुई। और प्राण के द्वारा और अपान वायु के द्वारा ये सब चयापचय क्रिया चलती है। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, और 15वें अध्याय में भी बोला है, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। प्राण और अपान के द्वारा मैं अन्न पचाता हूं 4 प्रकार का। तो भगवान को चयापचय का, पचन का काम करना होता है, विसर्जन, मलमूत्र विसर्जन का भी काम करना होता है। अगला जो कार्य है वह है, हम मानसिक लेवल पर जब आते हैं, तो मानसिक लेवल पर चिंता, द्वेष, असूया, स्वार्थ भरी जो हमारे दिमाग में बातें चलती है या तो विचार आते हैं, उनका कार्य करना होता है भगवान को। अगला जो बौद्धिक कार्य है, हम जब भयभीत होते हैं या तो डर से भर जाते हैं और क्रोध आदि विकारों से भर जाते हैं, तो वो टेंशन, तान तनाव वो बुद्धि के लेवल पर आता है, और उसको भी भगवान को निपटाना होता है। और एक बात है, जो आध्यात्मिक लेवल पर हम जो मन बुद्धि में विचार करते हैं, या तो शोक करते हैं, विरह के कारण शोक आता है, और वो तत्व हम हो जाएंगे हमारे कुटुंब के साथ या तो कोई मरने के बाद, तो इसका एक विरह आता है। और विरह सबसे बढ़िया ऊर्जा का हानि होता है। ऊर्जा खत्म होने में ये शोक और विरह बड़ा काम करता है। इसलिए शोक और विरह को कैसे कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पहले मैंने कहा, कुटुंब हम अपना मानते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे सब संबंधी है, लेकिन ये भगवान ने दिए हुए है और कर्तव्य कर्म कराने के लिए दिए हुए हैं, ये बात समझ लेनी है। जब मेरा कर्तव्य जितना करना चाहिए वो प्रामाणिकता से जब हम करेंगे, तो हमें शोक नहीं होगा। और जो भी ऊर्जा हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर चैतन्य ऊर्जा के रूप में रहते हैं, वैसे सभी सृष्टि में ही रहते हैं। ये बात अगर फिक्स करेंगे हमारे दिमाग में, बुद्धि और मन में, तो बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। और आयुर्वेद भी कहता है, प्रज्ञापराध हमने किया है इसलिए ये बीमारी आती है, और तान तनाव से सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारी खर्च हो रही है। आज दुनिया की जो भी प्रॉब्लम्स है वो तान तनाव के कारण है। उसमें ज्यादातर चिंता, द्वेष, असूया, स्वार्थ, उसके बाद भय, अलग अलग प्रकार के भय, क्रोध आदि विकार, या तो शोक आदि जो अलगत्व की भावना होती है, क्या हम खत्म हो गए, हम मिट गए, उसके कारण हम जिंदा है, ऐसा जो हम तो ये सब हमारे भ्रम है। हम हमारे माता पिता के कारण जन्म में, बात सही है, लेकिन वो निमित्त बने। हम हमारे पत्नी या तो बेटों को हम अपने मानते हैं, वो संबंधी मानते हैं, अच्छी बात है, उन पर प्रेम होना चाहिए, लेकिन भगवान के कारण उन्होंने हमें दिया है। भगवान ने संबंधी दिए, हमें पुत्र दिए, या तो जो भी संबंधी हमें कुटुंब में मिले वो सब उनके कारण मिले, भगवान के कारण मिले, और वो कर्तव्य करने के लिए मिले हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो हमें हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा जो खर्च होती है
वह तान तनाव में और मन बुद्धियों के व्यापार में खर्च होती है। तो ये चिंता अगर दूर करेंगे तो बाकी बची जो चयापचय है, या तो पचन है, या तो मलमूत्र विसर्जन है, ये काम भगवान को करना होता है। और इंद्रियों के कार्य वो भी भगवान को करने होते हैं। और जो भी हम शारीरिक मानसिक लेवल पर कार्य करते हैं वो भगवान को करने होते हैं। अभी चिंता आदि जो मानसिक बौद्धिक जो टेंशन है वो अगर हम कम कर देते हैं तो भगवान को हम बहुत ही हल्का महसूस कराते हैं। यानी हमारे अंदर जो भगवान ऊर्जा रूप में ठहरता है तो उसको कम से कम काम मिले तो वो बहुत ही अच्छा हमें निरोगी रखता है। ये बात ध्यान रखने जैसी है। और इसलिए जब हम रसपान करते हैं, या तो फल फूल या तो कुछ ऐसे सलाद खाते हैं, तो भगवान का लगभग बहुत सारा काम चयापचय में जो जाता है वो कम हो जाता है। और उधर भगवान क्या करने लगते हैं, हमारे अंदर जो बीमारियां है वो फिर पचाने लगते हैं। मैंने एक वाक्य कहा था आयुर्वेद का, आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता, यानी कि अग्नि आहार पचाता है और आहार न होने पर वो दोषान लोगों को पचाता है। अभी उसको कैसे काम करने देते हैं, जब कोई ज्यादा बीमारी है, साल में बीच बीच में लंघन करना चाहिए। हर रोज वैसा 3-4 घंटे का अगर लंघन करेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम है। शुद्ध और स्वच्छ व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति भी लंघन अगर करता है 3-4 घंटे तो उसके लिए वो बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि हम कचरा डालते हैं, जैसे कोई जंगल में पशु पंछी घूमते हैं या तो प्राणी घूमते हैं, खाते हैं, फूल खाते हैं, पत्तियां खाते हैं और कच्चा खाते हैं, और उनको कभी बीमारी नहीं आती। लेकिन जब हमने उनको बांधा और उनको एक जगह पर रखा तब उनकी बीमारियां बढ़ गई। हमने भी निसर्ग को छोड़ दिया और इसलिए हमारी बीमारी बढ़ी और हम समस्याओं में फंस गए। उससे बाहर निकालने के लिए एकदम से तो नहीं निकल सकते, इसलिए अभी जो बताया बीच वाला मार्ग है। यानी सुबह लंघन करना, फिर 3-4 घंटे के बाद रसपान पीना, और उसके बाद वो पच जाए, यानी कि पानी और जो भी रस डाला है अंदर वो 1.5-2 घंटे लगता है बाहर जाने में। उससे फ्लशिंग भी होता है और हमारे अंदर की शुद्धता भी होती है। और जो हरे पत्ते का जूस हमने डाला, हरी पत्तियां क्या काम करेगी, वह क्यूरिंग का काम करेगी। जैसे विल स्टार्टर ने कहा कि लीव्स आर ग्रेट हीलर्स, वो हमारे अंदर रिपेयरिंग का काम करते हैं, आरोग्य देने का काम करते हैं, और पूरे शरीर में जो भी बीमारी है वो हटाने का काम करते हैं। और दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे, उसको अगर कोई ज्यादा बीमारी है, या तो वेट बढ़ गया है, या तो डायबिटीज हुआ है, या तो शुगर बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है, तो उसके लिए ये काम करता है। डायरेक्ट रस पर कुछ 9 दिन 10 दिन तक हम लाते हैं। इधर साल में हम 1 या 2 बार 10 दिन का एक शिविर रखते हैं और उसमें पूरा भोजन वर्ज्य कर देते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक लंघन करके और शुद्धि करते हैं। उसमें रसपान अलग अलग प्रकार का, अलग अलग हरी पत्तियों का रसपान करते हुए, और दिन भर वही लेते हैं। उसमें टेस्टिंग के लिए या तो हमारे स्वाद के लिए थोड़ा गुड़ डाला, हरी पत्तियां वो तो है ही, उसके साथ सेंधा नमक और नींबू, और दिन भर वही लेना। हर 2-2 घंटे में या तो 2.5 घंटे में उसको लेना है, पेट भर के लेना है। शरीर को जितना पानी चाहिए उतना डालना चाहिए। जैसे जितना जिसका वेट है, समझो कि 60 किलो मेरा वेट है, तो मुझे 3 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखनी है, हमारा वेट उसको भागीले 20 करना है, तो कितना पानी किसको पीना है ये उत्तर आ जाएगा। तो ये इतना पानी जाना चाहिए अंदर दिन भर में, रस इतना पीना चाहिए, या तो पानी भी पी सकते हैं। लंघन में कुछ नहीं खाना पीना, उसके बाद रसपान करना, और 10 दिन हम ऐसे ही ठहरते हैं। हालांकि ये थोड़ा शुरुआत में तो अच्छा लगता है कि ये तो सीधा साधा है, रस पीना है, हम घर में ही करेंगे,
लेकिन शुरुआत में ऐसा मत करना। शुरुआत में जब घुसना उसके अंदर सहज है, यानी कि इतना कठिन नहीं है, लेकिन उसमें से बाहर निकलना कठिन है। इसलिए पहले अगर ये कुछ प्रयोग करते हैं संजीवन साधना का, उसको हम संजीवन साधना बोलते हैं। 10 दिन का जो शिविर होता है, संजीवन साधना शिविर, उसको हमने नाम दिया है। तो संजीवन साधना में शुरुआत में जब घुसना तो कठिन नहीं है, लेकिन उससे निकलना कठिन है। तो शुरुआत में कोई अनुभवी व्यक्ति है तो उसके साथ वो प्रयोग करे, और एक बार अगर आ गया तो फिर घर में भी आप कर सकते हो। जैसे हमने रसपान कर लिया, हमारा चबाने का काम बंद हो गया, और जो आता है अंदर वो भी बहुत ही कम आता है, और उसके कारण हमारा फंक्शन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, सामान्य हो जाता है। और सामान्य होने के कारण बहुत ही, जैसे बच्चों की आते होती है ना, उसके जैसे नाजुक आते, कोमल आते हमारी बन जाती है 10 दिन में। और फिर उसको फिर नॉर्मल लाने के लिए, रूटीन में लाने के लिए समय देना पड़ता है, बहुत ही हल्के हल्के आना पड़ता है। ये ध्यान रखने जैसी बात। तो ये जो सभी प्रक्रिया मैंने बताई कि रसाहार पर आने पर इसके एक ऐसे अनुभव आए, बहुत ही आश्चर्यकारक अनुभव आए। ये जैसे ऊपर से हम रस डालते हैं, और जिसको वमन की आवश्यकता है, जैसे हठ योग में और योग में शुद्धि क्रिया दी है। शुद्धि क्रियाओं में जो भी शुद्धि क्रिया आवश्यक है, वो उस व्यक्ति के लिए देते हैं। जैसे किसी को वमन की आवश्यकता है, किसी को नस्य की आवश्यकता है, किसी को कपालभाति की आवश्यकता है, किसी को बस्ती की आवश्यकता है, बस्ती यानी एनिमा। और इसमें 9 दिन, 10 दिन और आगे आने वाले सब सामान्य आहार तक न आ जाए, तब वॉइस कट गया है, फिर एक बार वॉइस कट गया है। एक मिनट। यस, अभी सुनाई देता है? आगे हाँ हाँ आगे। हाँ। अभी जो 10 दिन का सुना आपने, हाँ 10 दिन में, हाँ, क्लियर है। हाँ हाँ, 10 दिन में हम क्या करते हैं, पूरे रसपान पर आ जाते हैं। और उसको निकलते समय थोड़ा ध्यान रखना होता है। जो भी अनुभवी व्यक्ति है उनके पास जाकर ये प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं भी आ सकती है, इसलिए ध्यान रखना है। और दूसरी ओर, जैसे रसपान ऊपर से डालते हैं, वैसे नीचे से इनिमा देते हैं। गुदद्वार से इनिमा का जो पात्र मिलता है, हर एक मेडिकल स्टोर में मिलता है, और वो इनिमा लेकर, जो साधारण पानी है, जो हम नहाने के लिए या तो जो पीने के लिए उपयोग में लाते हैं, जो साधारण पानी, उसी का इनिमा लेना है, और 1.5 लीटर पानी गुदद्वार से अंदर डालना। वो भी बहुत ही सहज है, यानी कि ये इतना कठिन नहीं है, हम घर में भी कर सकते हैं उसको। जो भी 1.5 लीटर का एक बर्तन आता है, और उस बॉक्स को लेकर 4-5 फीट ऊपर रखना, और बैठ जाना, और थोड़ा जो हमारे टॉयलेट है या तो कुछ कचरा है अंदर, तो उसको पहले निकाल देना, टॉयलेट जाकर आना, और उसके बाद गुदद्वार से एनिमा कर लेना। वो 2 मिनट में, 5 मिनट में, या तो 10 मिनट लगते, ज्यादा से ज्यादा एनिमा हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी कचरे या तो कूड़ादान है, वो है हमारा बड़ी आंत। और बड़ी आंत में शरीर का सभी कचरा इकट्ठा होता है, और सभी कचरा इकट्ठा होने के साथ साथ वो कचरा सालों साल जमते रहता है। और इतना जमता है कि जैसे पाइपलाइन आपने देखी होगी, पाइपलाइन में पानी जाता है एक क्षार वाला, तो उसमें ऐसा थर आ जाता है, एक लेयर आ जाता है, और लेयर आने के कारण वो बहुत ही घना बनता है। वैसे हमारी आंतों में भी ऐसे खांचे होती है, यानी इतना वो ऐसा सीधा नहीं होता, तो उसमें वो अटकता है कचरा। जितना हम चिकना खाएंगे, पका हुआ खाएंगे, और जितना आटा युक्त खाएंगे, उतना कचरा ज्यादा जमेगा, और वो जम कर रहेगा। जैसे हम थाली में भी अगर लेते हैं कोई बिस्किट या तो मैदे वाला जो भी चीज खाएंगे, और चिकना जो आटा किया हुआ, वो अगर हम खाएंगे तो अंदर चिपकेगा। जैसे थाली में
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, हाँ, हो गया हो गया। हाँ अभी आ रहा है ना आवाज? आ गया आ गया। हाँ अभी मैं जो बता रहा था कि हमने जो अंदर डाला वो क्या डालते हैं, ये थाली पर से हम पता कर सकते हैं। थाली में जो भी अगर ज्यादा घिसने की जरूरत है, इसका मतलब हमने अंदर बहुत ही कचरा डाला है, ज्यादा चिपकने वाला पदार्थ। और चिपकने वाला पदार्थ अगर हम डालेंगे तो अंदर चिपकेगा, और जैसे उसके लिए फिर साबुन लगता है या तो अलग अलग केमिकल लगता है उसको निकालने के लिए, वैसे अगर हमारे अंदर शरीर में हमने सालों साल इतना डाला है, वो निकलता नहीं, बड़ी हाथ में वो चिपक जाता है, और उसको निकालने के लिए एनिमा की जरूरत होती है। तो एनिमा लेते हैं, वो लगभग 10 दिन 15 दिन, या तो जहां तक कचरा निकालने की जरूरत होती है वहां तक एनिमा लेते हैं, और ऊपर से रसपान किया, नीचे से एनिमा ले लिया, और जैसे अंदर से शुद्धि, पेट की शुद्धि, जठर की शुद्धि, हाथों की शुद्धि, वैसे नीचे से बड़ी हाथ की शुद्धि, और इसके द्वारा फिर वमन आ गया, नश्य आ गया, और फिर कुछ योग उसमें साथ में करते हैं, और कुछ बौद्धिक और मानसिक अभ्यास भी करते हैं। और इसके लिए हम 10 दिन का जो शिविर होता है उसमें अलग अलग प्रकार के जो भी पानी है, मिट्टी है, सूर्य प्रकाश है, और बाकी जो भी पंचमहाभूत है, उनका आधार लेकर हम अपने शरीर को कैसे शुद्ध बना सकते हैं, ये बात हमने एक एक प्रयोग करके देखी, और उनसे रिजल्ट इतना अच्छा मिला कि जो वजन ज्यादा है उनका हर रोज लगभग आधा किलो कम हुआ है एवरेज, और जिनका बीपी है, डायबिटीज है, वह भी बहुत ही फास्ट कवर हुए हैं, और जिनको असाध्य सी बीमारियां है, वो भी कैंसर जैसी बीमारी भी, वह निकलने के लिए ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। और एक प्रयोग मेरे हाथ से ऐसा हुआ, उसको 3 साल हो गए, एक लेडीज थी और उनकी उम्र 40-45 साल उतनी होंगी, उनके पति को एड्स था, वो शादी के पहले ही था, उनको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन वो बाद में मालूम पड़ने पर उनको कुछ अभी चारा नहीं रहा कि क्या करे, उनको भी एड्स हो गया, लेकिन उनको जो बच्चा हुआ उसको नहीं हुआ। तो बच्चा हुआ उनको नहीं हुआ, फिर भी उसके शरीर में तो घुसा एड्स, और लगभग 12-13 साल से वो एड्स से यानी कि HIV से वो ग्रस्त थी। तो वो जब सिविल हॉस्पिटल में उसकी कुछ इलाज चल रहे थे, उपचार चल रहे थे, डॉक्टर ने लास्ट में बोला कि हमारे पास जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की जो ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए भी कोई ऐसी औषधि नहीं है, एलोपैथी में भी और दुनिया में कहीं भी औषधि नहीं है। और उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी हमारे पास कोई दवा नहीं है, आप घर जाओ और भी राम नाम बोलो, हमने जो भी ज्यादा से ज्यादा दवाई थी वो आपको, जितनी पावर वाली दवाई थी वो उतनी दे दी, और इतना आपका लेवल जो भी अ, हमारे अंदर जो काउंट होता है WBC और RBC, उनका काउंट इतना नीचे आया था कि वो अभी लास्ट स्टेज तक आया था, और उसको बढ़ा पाना उसके लिए मुश्किल था। डॉक्टर ने भी बोला कि हम नहीं बढ़ा पाएंगे, आप अभी राम नाम बोलो, और जितना देर तक आप रहना चाहते हो तो भगवान का नाम ले लो, और अभी हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। वो रोने लगी, यानी उनको पता चला, उनको घर वाले ने बताया या तो वो सुना भी, और घर वाले भी त्रस्त हो गए थे कि इतनी सालों से बीमारी है, टेंशन आता था, तान तनाव आते थे, भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं लगती थी, और पूरा पित्त होता था, चिड़चिड़ होती थी, घर में पूरा वातावरण खराब हुआ था। और वो ऐसी जो स्त्री यानी कि जो महिला थी, वो उसके भाई मेरे दोस्त है, उन्होंने मेरे पास लाया, मैं भी नया था इस प्रयोग में, तो वो बोली, उन्होंने बताया कि क्या क्या है, वो रोने लगी कि मैं अभी जीने वाली नहीं हूँ, तो क्या करे अभी। तो उसको मैंने हिम्मत दे दी कि मरना तो सभी को है, यानी आप मरने वाली है, आप कहती कि मैं मरने वाली हूँ, क्या करूँ, कैसा करूँ, और मैं भी मरने वाला हूँ, आप सभी, हम सभी मरने वाले हैं। तो मरने वाले हैं, लेकिन आप अगर मरने वाली है तो लड़कर मरेंगे, ऐसा मैंने उसको कहा। थोड़ा लड़कर मरेंगे, ऐसा ही मरने के बजाय लड़कर मरेंगे तो अच्छा है। तो मैं जो बताता हूँ वो करते जाओ, और उसका क्या रिजल्ट आता है देखते हैं।
तो उसने फिर ये संजीवन साधना में रसपान शुरू कर दिया। रसपान शुरू होने के बाद पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसका पेट साफ होने लगा। उसके एक एक जो अंदर रोग थे, रोग कैसे घुसे होते हैं, हमारा हम जो अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं या तो हवा लेते हैं अंदर, उससे कचरा अंदर चला जाता है। और कचरा जितना अंदर चला गया वो रस में, रक्त में, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक, एचआईवी हो गया, मतलब उनका जो कचरा था वो वीर्य तक आ गया, शुक्र तक आ गया। तो वो जो कचरा निकलने के लिए जितना समय से वो अंदर गया है और जितना अगले धातु तक गया है, उतना निकलने में उसको समय लगता है और उतना समय देना पड़ेगा। और जितना अंदर चोर अगर घर में बैठा है या तो घुसा है, हमने चोर को अंदर घुसा दिया और वो घर समझकर, अपना घर समझकर रहने लगा, और घर समझकर इतना रहने लगा, घर समझने लगा, तो उसको अगर बाहर निकालना है तो कैसे निकाले? तो भगवान उसके साथ लड़ते हैं। जब हरिपत्तियों का काम रस शुरू कर दिया तो 3 दिन 4 दिन के बाद वो उसके अंदर से जो विकार है वो बाहर निकलने लगे, यानी उनको नींद उनकी उड़ गई और उनके हाथों पर, पूरे शरीर पर फोड़े आने लगे, उनका पूरा शरीर लाल लाल हो गया, थोड़ी सूजन आ गई। वो बोली कि अभी मैं मरने जा रही हूँ, मैं अभी मरने वाली हूँ, ऐसा उसको लगा। मैंने हिम्मत दे दी कि भगवान को याद करना, अपना जो इष्ट देव उसको याद करना, उनका नाम जप करना और ये चलते देना, पर से डालना, जितना पानी डालना है उतना डालना और वो पास होना चाहिए, और जो भी करना है करने देना। उसको 2 दिन नींद नहीं आई, यानी वो बैठ भी नहीं सकती थी, सो भी नहीं सकती थी, और इस अवस्था में वो बनी रही। लेकिन उसने कंटिन्यू रखा पूरा विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। फिर चौथे दिन रात को वो सो नहीं सकी, 5वें दिन रात को सो नहीं सकी, लेकिन छठे दिन उनको 2.5 घंटे की नींद आ गई, गाढ़ी नींद आ गई। और 2.5 घंटे की नींद लेने के बाद वो मेरे पास आ गई और बोली कि मुझे आज बहुत दिनों से एक अच्छा सुकून हुआ कि मुझे नींद आ गई। मैंने भगवान का धन्यवाद कहा कि भगवान ने अभी आपको बाहर कर दिया है, रोग से, एड्स से बाहर कर दिया है। लेकिन एड्स ये जितना अंदर बैठा है उसको समय लगेगा, तो समय लगने के कारण हमें और उसको हटाना पड़ेगा। वो हर रक्त के कोशिकाओं में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक हो गया है, तो उसको निकलने में समय लगेगा, आपको और कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है, वैसा ही मरना है तो मैं कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूँ। लगभग 45 दिन तक उसने ये रसाहार पर रही वो, और रसाहार जारी रखा, यानी हरिपत्तियों का जूस दिन भर, उसमें फिर टेस्ट के लिए नमक डाला, सेंधा नमक, नींबू डाला, वो जो पहले मैंने बताया था, और उस पर ही रहे। 45 दिन के बाद उनका काउंट गिना, यानी वो लैब रिपोर्ट भी है, उनका काउंट गिना तो वो 450 के आगे आ गया। और मुझे भी आश्चर्य लगा कि इतना सारा हो सकता है, एड्स जैसी बीमारी जा सकती है। मुझे भी आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो गया। फिर भगवान पर और मेरा विश्वास बढ़ने लगा कि अभी हमारे अंदर जो बीमारी है वो कचरे के कारण है। मलयो मनुष्यानाम रोगानाम मूल कारणम, ऐसा जब आयुर्वेद ने बोला गया है तो वही सच है। कचरा जब अंदर पेट में घुसा है वो शरीर में मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक जाता है। उसको जितना समय लगा है उतना देर हम कर देंगे तो निकलने में भी समय लगता है, उतना थोड़ा तो कष्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी ने हमें इतना हतबल किया है, तो उसको निकालने के लिए भी थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। तो 1.5 महीने तक उसने ये किया, और वो अभी अभी तो वो टेंडर लेती है मेहनत के काम का, अभी वो है, यानी कि उनको एक दिन में लाऊंगा और उसका अनुभव भी हम सुनेंगे तो बहुत ही वो अच्छा है। तो मुझे उस पर से विश्वास हुआ कि हम जो भी रास्ते पर जा रहे हैं तो वो सही रास्ते पर है, और भगवान ने हमारे आसपास बहुत ही अच्छा ऐसा औषधि रखा हुआ है। जो भी पत्ते हमारे आसपास होंगे, हरे पत्ते, उनका भी अभ्यास ज्यादा कर रहा हूँ। कौन से पत्ते किसके लिए उपयोगी है, मैंने ये बात की कि हर एक टेस्ट के पत्ते हफ्ते में हमारे शरीर के अंदर जाने चाहिए। कड़वा जाना चाहिए, थोड़ा तीखा है वो पत्ता जाना चाहिए, थोड़ा नमकीन है वो पत्ता जाना चाहिए। कुछ ऐसे अलग अलग टेस्ट वाले पत्ते, जैसे नीम के पत्ते हैं, या तो अडुलसा के पत्ते हैं, गुड़वेल के पत्ते हैं, या तो कोथंबीर है, कड़ी पत्ता है, ऐसे अलग अलग पत्तों में जो हम खा सकते हैं,
उन पत्तों का जूस लेना है और उस पर रहना है। और इसके कारण हमारे अंदर भी विश्वास बढ़ा, और हम सभी जो भी ग्रुप के हैं, संस्कार निकेतन वाले और पाठशाला के ग्रुप के, हम सभी अभी इकट्ठा होते हैं और साल में कम से कम एक बार शरीर की शुद्धि कर लेते हैं। बाकी जो पहले मैंने मिडल वाला जो बताया था, सुबह लंगन, उसके बाद रसपान, उसके बाद फिर फल सलाद, और उसके बाद शाम को भोजन। और ये करने पर मैं भी अभी लगभग 2-3 साल से ऐसे ही मेरी आहार पद्धति है। और ये आहार पद्धति केवल आहार पद्धति पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमारे मन को और बुद्धि को आध्यात्मिक लेवल पर भी हमें अच्छा रखना चाहिए, हम अपने आप को। तो इसके लिए योग की आवश्यकता है, और योग के साथ साथ आयुर्वेद का आधार चाहिए, निसर्ग का आधार चाहिए, और उसके कारण हम अपने आप को अच्छा बना सकते। बिल्कुल जैसे हमारे वेदों ने कहा, जीवेम शरदशतम, मोदाम शरदशतम, अजिताश्याम शरदशतम, नंदाम अदिनाश्याम शरदशतम। हम 100 साल तक निरोगी होकर जिएंगे, और क्यों नहीं जी सकते। ये जब संजीवन साधना का टेक्निक मुझे मिल गया, और ये ऋषियों ने दिया हुआ है, ये मेरा नहीं है, लेकिन ये जो हमने अगर कुछ प्रयोग किए, उस पर से इतने अच्छे रिजल्ट आए कि हम भगवान पर और दृढ़ विश्वास रखने लगे, निसर्ग में भी विश्वास रखने लगे कि निसर्ग के पास बहुत कुछ पड़ा है, हमें मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, उसका कैसे उपयोग करें। और भगवान को जो काम हमारे अंदर हम देते हैं ज्यादा, वो न देकर जितना हमें आवश्यक है उतना ही उसको काम देना है, और हमारे जीवन को समझना है। हमने भगवान से एक कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, इतने अच्छे, वो सेल्फ रिपेयरेबल है शरीर, ये सेल्फ रिपेयरेबल है, और सेल्फ रेगुलेटर उसके अंदर बैठा हुआ है, वो रेगुलेट भी होता है और रिपेयर भी होता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम अपना डॉक्टर बने, छोटा सा डॉक्टर, भले बहुत बड़ी समस्या आ जाए तो जो विद्वान है या तो निष्णात है उनके पास जाना चाहिए, लेकिन प्राथमिक लेवल पर हम खुद अपने डॉक्टर बने, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी कंक्लूड करता हूँ, ये जो भी निसर्ग के साथ हम जब रहते हैं, उसके द्वारा हम सीखते हैं, पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर और भगवान की जो कार्य पद्धति हमारे शरीर के अंदर, तो वो कार्य पद्धति अगर हम समझेंगे, अपने जीवन को समझेंगे, भगवान के कार्य को समझेंगे, सृष्टि के कार्य को समझेंगे, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बनता है, और हम 100 साल तक बहुत ही अच्छे बन सकते हैं। रोग के कारण कोई मर नहीं सकता है, न मरिष्यति मां विवेद, ऐसा अथर्ववेद में कहा हुआ है, आयुर्वेद में भी कहा हुआ है। तो ये वाक्य मुझे पहले तो झूठ लगते थे लेकिन अभी सच न लगने लगे कि हम हमारी गलती के कारण मरते हैं। पहले ऋषियों को, मुनियों को स्वयं मृत्यु लेना पड़ता था, यानी योगे नान्ते तनुत्यजाम, योग से वो मृत्यु को प्राप्त होते थे। इस प्रकार हमारी मृत्यु होनी चाहिए, मृत्यु रोग के कारण नहीं होनी चाहिए, और रोग के कारण बिल्कुल नहीं होगी मृत्यु, ये मुझे विश्वास आ गया। और ये जो जीवन पद्धति है, ये जीवन पद्धति हम अगर लाएंगे हमारे शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर और आध्यात्मिक लेवल पर भी अगर हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं, तो जरूर अच्छा हम बनेंगे, उसमें कोई शंका मुझे नहीं है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सेशन है, इतना बढ़िया सेशन है। एक्चुअली मैं अभी तेलुगु में ट्रांसलेट करना है, मगर बहुत ही अच्छा सेशन आप समझा है। आई थिंक टाइम चला जाएगा, आपका 15 मिनट में ही है ना आपका टाइम, और है? हाँ, 10-15 मिनट है और। तो इसलिए सबसे पहला मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, बाद में तेलुगु ट्रांसलेट करूंगा, क्योंकि आपका टाइम तो चला जाएगा, इसलिए मैं बेटर, क्योंकि तेलुगु में ट्रांसलेट करेंगे तो टाइम चला जाएगा। एक मिनट मैं आवाज अनम्यूट करता हूँ, लोगों को अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि कई लोग हिंदी समझ सकते हैं, तो वो लोग ప్రశ్న పూచేగా। సో అందరికి విన్నపమండి, ఈ రోజు అయితే అద్భుతమైన విషయాన్ని తెలియజేశారు, సంజీవని విద్య, సంజీవని సాధన అని ఆదరణీయ ప్రభాకర్ పవార్ అన్న గారు నాసిక్ సంస్కార నికేతన్ నుంచి వాళ్ళు అయితే అద్భుతమైన ప్రయోగం చేశారో, ఈ సాధన ద్వారా ముఖ్యంగా ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహార విధానం ద్వారా 100% ఎలాంటి రోగం లేకుండా ఉండగలము। మనం చనిపోయేది రోగాలతో కాదు, మన పూర్వీకులు లేదండి, సో అద్భుతంగా బతకొచ్చు,
అలాంటి జీవనం మనం చేయొచ్చని చాలా బాగా చెప్పారు. నేను తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ మనం మళ్ళా మాట్లాడదాం. ఎందుకంటే ఆ ప్రభాకర్ అన్న గారు చాలా సిస్టమేటిక్ గా లైఫ్ స్టైల్ చాలా స్ట్రైట్ ఉంటది. అక్కడ తపోవనంలో పిల్లలకి పాట చెప్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి టైం తక్కువ ఉంది. 15 నిమిషాలు వెళ్తారు. ఎవరికైతే అర్థమైందో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ప్రశ్నలు తీసుకుందాం. ఈ ప్రకృతి సిద్ధ జీవన శైలి పైన ప్రశ్నలు అడగాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గోస్ టు రాజిరెడ్డి గారు. అడగండి రాజిరెడ్డి గారు. ఓం గురుజీ ఓం అడగండి ఓం। అడగండి వినిపిస్తుంది అడగండి. वो ये एड्स पेशेंट के बारे में बीच में रोक दिया, कंप्लीट करिए 1-2 मिनट में। कितने दिन के बाद वो चलने लगा? एड्स का जो ट्रीटमेंट हुआ ना वो कितना दिन का हुआ? वो पूरा 45 डेज है ना? बोलिए आपका आवाज आवाज गया, अनम्यूट कीजिए अन्ना, आप म्यूट। हाँ हाँ ओके ओके। उनको 1.5 महीना लगा और 1.5 महीने के बाद वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करने लगी और चलने लगी। थोड़ा अशक्तता थी, वो 4 महीने भी पूरी ठीक हो गई। సో ధాతు లెవెల్ కి వెళ్ళిపోయిందండి. बहुत बड़ा బిగ్ క్రాప్స్ అండి, అద్భుతమైన రిజల్ట్ అండి. క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చండి, ప్రశ్న అడగొచ్చు. సాయిబాబా అర్థమైందా మీకు? रोग से नहीं मारना, रोग से नहीं मरना है। हाँ ये बात ध्यान रखना। हमारे पास ऋषियों ने बहुत ही अच्छा साइंस दिया है आयुर्वेद के द्वारा और निसर्ग के द्वारा, और इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, हमें मालूम नहीं है। हमारे पास चिंतामणि है लेकिन हमें मालूम नहीं है। तो हम आरोग्य पा सकते हैं, 100 साल तक अच्छा पा सकते हैं। మీ అందరికి సూచన అండి, మనకు ఏదైతే ఈ చాట్ బాక్స్ లో వారి వీడియోలు యూట్యూబ్ సంజీవని సాధన అనే వీడియోల లింక్ పెట్టారండి. మీరు ఆ లింక్ మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు. నేను మళ్ళా వాట్సాప్ లో కూడా పెడతాను, మీరు చూడొచ్చు. చాలా అంశాలు మనము సంవత్సరంలో ఒకసారి శుద్ధి క్రియ అని సంస్కార నికేతన్ వైదిక పాఠశాలలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి మనం దీన్ని వారం రోజులు లేదా 10 రోజుల కార్యక్రమం అయితే ఉందో వారి కార్యక్రమంలో పాల్గొని కూడా మనం శరీరాన్ని సర్వీసింగ్ చేసుకోవచ్చు. దాని గురించి మనం చెప్తున్నారండి, శుద్ధి చేసుకోవడం. ఎనీ క్వశ్చన్ ప్లీజ్? ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉందా అండి? अन्ना ये जो रसाहार आप बताया ना, रसाहार, ये जो रसाहार है जनरली कौन सा लीफ हम ले सकते हैं? आप जो बताया है మన అన్న ఏదైతే సంధాయించారో పొద్దున లంఘనం చేయాలి, మలమూత్ర విసర్జన తర్వాత లంఘనం చేయాలి కనీసం 2-3 గంటలు. లంఘనం తర్వాత ఆకుల రసాలు తీసుకోవాలి. ఆకుల రసాలు తీసుకున్న తర్వాత ఫలం తీసుకోవాలి. మళ్ళా సాయంత్రం సమయంలో భోజనం చేయాలి. ఈ విధమైన జీవన శైలి రోజు చేయడం వల్ల మార్పు వస్తుంది అన్నారు. आप जो समझाया मुझे समझ में आया, मगर रसाहार में कौन सा लीफ कैसा लेना है? जैसा आप बताया है थोड़ा सा लीफ लेना, जितना ग्रीनरी रहेगा उतना ही लीफ लेना। फिर उसके बाद में उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालो बोले, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालो बोले, फिर उसको जितना 2-3 ग्लास आप ले सकना ऐसा बोले। सो एक दिन कैसा कुछ आप क्या बोलेंगे उसका डिसिप्लिनली बनाया क्या? मंडे का दिन का 1 पत्ता होना चाहिए, ट्यूसडे 1 पत्ता, ऐसा कुछ सिलेबस दिया क्या? नहीं वैसा नहीं है। वैसा हर पहले दिन से पूरा पेट भर के लेना है। अच्छा, पहले दिन से उसमें पानी में हरापन आना चाहिए, ज्यादा घना भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, पानी का कलर हरा होना चाहिए, इतना काफी है। हाँ। तो कौन सा पत्ते ले सकते हैं ऐसा? और हाँ वो भी बताता हूँ, जो बकरी खाती है और जो बंदर खाता है वो सभी पत्ते हम ले सकते हैं। अच्छा। हाँ इसके लिए मैं अभी 2-4 नाम लेता हूँ। पीपल के पत्ते खा सकते हैं, जामुन के पत्ते खा सकते हैं, कड़ी पत्ता खा सकते हैं, कोतंबीर खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, नीम के पत्ते खा सकते हैं, उसके बाद जो रामफल है वो खा सकते हैं, उम्बर यानी औदुंबर के पत्ते खा सकते हैं, आंवला है, बेड़ा है, और अलग अलग ऐसे जो भी गेहूं है, गेहूं के पत्ते भी खा सकते हैं। जो ग्रास आता है, ग्रास उसके भी पत्ते हम खा सकते हैं। हाँ वीट ग्रास भी है,
और जो गाय खाती है उसको हरड़ बोलते हैं मराठी में। और जो दुर्वा दुर्वा जो गणपति को हम हाँ चढ़ाते हैं, वो पत्ते भी बहुत बढ़िया है। यानी जो जानवर खा सकते वो सभी पत्ते हम खा सकते हैं। तो यानी एक दिन जैसे सिर्फ डायरेक्ट उसको न लेते हुए उसका हरापन लेना। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा लगा, बताइए बताइए। చక్రపాణి గారు అడగండి, చక్రపాణిజీ हाँ, वो जो पत्ते हैं, చక్రపాణిజీ जो अनम्यूट आपने कीजिए। बताया, जो गाय का जो भी खाते हैं वो बकरे कोई खाते हैं, लेकिन वो खाने में इतना इजी नहीं है ना। नहीं नहीं, पत्ते डायरेक्ट नहीं खाना है। मैंने जो बताया उसका जूस निकालना। हाँ हाँ, जूस निकालने के बाद उसमें गुड़ डालना, सेंधा नमक डालना और नींबू डालना, जितना टेस्ट चाहिए उतना। अच्छा वही, अच्छा हाँ, तभी खा और सकते। उसके साथ ले लेना। शरबत तभी तो शरबत हम कड़वा भी खा सकते हैं। नहीं, सबसे पहला पत्ते को थोड़ा सा नमक का, जो सेंधा नमक का पानी में साफ करके फिर उसको अच्छा। ग्राइंडर में डालो। ग्राइंडर में डालने के बाद थोड़ा सा पानी मिलाते हुए जूस बनाओ। फिर उसमें थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा गुड़ डाल के फिर उसको 2 ग्लास 3 ग्लास जितना हो सके उतना आप पी सकते हैं। तो मैंने उसका कलर जो है ना ग्रीनरी रहना, उतना तक आप पत्ते ग्रीन- डाल सकते हैं, वो बताया है। बराबर ना? अच्छा। जैसा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आम का पेड़ सभी ओर है, आपकी ओर भी है ना। हाँ, तो आम के 2 पत्ते 1 ग्लास के लिए काफी है। आम के 2 पत्ते, सिर्फ 2 पत्ते। और उसको, हाँ, बस बस सिर्फ आम के 2 पत्ते 1 ग्लास के लिए काफी है। 2 पत्तों को क्रश करना, और 1 ग्लास होता है। हमें 4 ग्लास पीने हैं तो 8 पत्ते ले लो। ओके, और उस हिसाब से हमें समझो कि छोटा पत्ता है तो ज्यादा लेना है, और बड़ा पत्ता है। बहुत ही बढ़िया। वॉइस कट हो गया है, फिर వాయిస్ కట్ हो गया है। అన్నా అది లేత ఆకులు తీసుకోవాలా ఏ ఆకులైనా సరేనా అడుగుదాం ఇప్పుడు మామిడి ఆకులు అన్నా గానీ అడుగుదాం లేతాకులే తీసుకోవాలమ్మా, ఏమైనా డౌట్ లేదా అందులో? కట్ అది హిందీలో మీరు అడగండి అన్న. మీడియం ఉండాలా? లేత ఉండదు, ముద్ర ఉండదు, మీడియం ఉండాలి. లేతాకులు తీసుకోవాలంటారు, లేతాకులే. కాదర్ వాళ్ళ డైట్ లో అన్ని రాస్తున్నాయి, సార్ చెప్తున్నాయి ఆకులన్నీ చూడండి. లేతాకులే కాదర్ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ వేరన్నా. లేతాకులు కాదర్ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ వేరు. సార్ బాయిల్ చేయమన్నాడు, ఈసారి బాయిల్ చేయకుండా తాగమన్నాడు. లేదన్నా, కాదర్ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ వేరు, ఈ కాన్సెప్ట్ వేరు, మిక్సప్ చేయొద్దు. ఆ కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ వేరు టోటల్. అడగండి అన్న, హిందీలో ఒకసారి అడగండి. రాలేదు, వారు కట్ అయ్యారు. చూద్దాం, ఒక్క నిమిషం చూద్దాం వారు, ఎందుకంటే వారికి ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఆయన తపోవనంలో ఉన్నాడు కాబట్టి కొద్దిగా షెడ్యూల్ టైట్ ఉంటుంది. చూద్దాం, ఒక్క నిమిషం చూద్దాం. ఓం అడగండి దేవేందర్జీ గారు. నమస్తే. అన్నా, నమస్తే ఓం. ఓమన్నా ఓమన్నా. ఇప్పుడు ఈ సంజీవిని తపోవన్ ఎక్కడుంది? మనం సంజీవని వెళ్ళడానికి తపోవని కాదు, ఆయన సంజీవని సాధన, అది సాధన. ఓకే, సాధన ఆయన అన్నాడు కదా క్యాంప్ ఉంటది 1 వీక్ అని. ఆ 1 వీక్ క్యాంప్ లో మనము ఎక్కడికి అటెండ్ అవ్వాలి, ఎట్లా అటెండ్ అవ్వాలి? ఇది వీళ్ళది నాసిక్ లో ఉందన్న. నాసిక్ మరియు ఏదైతే हाँ, मैं दूसरे फोन पर इधर भी आ गया। बात कीजिए। ओम ए पूछ रहे, एक प्रश्न पूछा है हमारा जो बहन, उनका क्या पूछना है, पत्ते जो है ना एकदम क्या बोलते कमला होना चाहिए। कमला 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 हाँ हाँ, कैसा पत्ता होना चाहिए? लेता ఉంటాయి। पत्ता ज्यादा कोमल नहीं होना चाहिए, हरा पत्ता है। అర్థమైందా కిషోర్ సార్? ज्यादा कोमल यानी इसका मतलब क्या है? एकदम मीडियम शुरुआत का पत्ते है या पका हुआ, ज्यादा सूखा हुआ नहीं, पीला नहीं पड़ना चाहिए, और ज्यादा कच्चा भी नहीं चाहिए। जो मिडल वाला जो మీడియం ఉండాలి, మీడియం ఆకులు ఉండాలి, है बिल्कुल। అద్భుతం అండి, అద్భుతం, చాలా బాగా చెప్పారు. ज्यादा कच्चा नहीं, जो దుర్వా అంటే ఏం और ఆకులు అన్నా? बाद में पीछे वाला। అందరూ అన్మ్యూట్ చేయకండి, ఒకేసారి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. అందరూ అన్మ్యూట్ చేయకండి, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. అడిగిన వాళ్ళకే అన్మ్యూట్ చేయండి. దుర్వ అంటే గరిక, దుర్వ అంటే గరిక, దుర్వ అంటే గరిక. ఔదుంబర్ అంటే औदुंबर, औदुंबर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? वो
दत्त भगवान का पेड़ होता है, हमारे वहाँ ऐसा बोलते हैं, दत्त ओम भगवान को वो पेड़ अच्छा, మన పుస్తకం हाँ ఉందండి वो మన औदुंबर, పుస్తకంలో ఒక్క చూడు నిమిషం ఒక్క నిమిషం అన్న. ఔదుంబర ఏదైతే और ఉందో पीपल మనము का, నెట్లో కొడితే వస్తుంది, నెట్లో కొడితే వస్తుందండి. టెన్షన్ पीपल లేదు. का पेड़, वट वृक्ष का पत्ते भी चल सकते हैं, वट वृक्ष के, పిప్పల వృక్షం लेकिन ఆకులు वट, కూడా మనం ఓకే. మేడి हाँ మేడి हाँ చెట్టు అండి, మేడి చెట్టు. ఔదుంబర వృక్షం అంటే మేడి చెట్టు, దత్త వృక్షం అంటే మేడి చెట్టు అది. అచ్చా ఔదుంబర అంటే మేడి हाँ చెట్ట. बस बस, उसमें जो మేడి చెట్టు, పేర్లన్నీ उसको फल आते हैं ఆచార్య బాలకృష్ణ लाल, గారి పుస్తకంలో ఉన్నాయండి. మేడి చెట్టు అండి. అవునండి, ఓం ఆచార్య బాలకృష్ణ మహారాజ్ గారి పుస్తకంలో ఉంది, సవాల్ లేదు. కానీ అన్ని బస్ చెట్ల అది పేర్లు అన్ని చెట్ల उसमें भी పేర్లు पता ఉన్నాయి. चलेगा। ఆల్ఫాబెటికల్ లో చెట్ల పేర్లు చూసుకోవచ్చు. దత్త వృక్షం, ఆల్ఫాబెటికల్ లో ఔదుంబర వృక్షం చూసుకోవచ్చు. అంటే మేడి చెట్టు అది. ओके, मेडी चट्टू, ठीक है. सो बहुत ही बढ़िया. और कोई प्रश्न है? చాలా బాగా చెప్పారండి, క్లుప్తంగా చెప్పారు, సంతోషము. కానీ ఇంకా కొంచెం సమయం ఎక్కువ తీసుకుంటే బాగుండేది గురువు గారిది. ఇది ఒక ఇంట్రడక్టరీ కదా, ఇంట్రడక్టరీ వెరీ గుడ్, సెషన్ మాత్రమే ఇది. వెరీ నైస్. మనకైతే మన చుట్టూ చాలా మంది ఉన్నారు, అద్భుతమైన సాధన చేస్తున్నారు. మీకు పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేశాను. నాసిక్ లో సంస్కార్ నికేతన్ లో ఒక అద్భుతమైన ప్రయోగం నడుస్తుంది. అక్కడ వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు, అద్భుతంగా ఆదర్శంగా జీవించే వాళ్ళు నేను చూశాను. అందులో ప్రభాకర్ అన్న అద్భుతమైన పాత్ర చేస్తున్నాడు, ఆ దానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు అక్కడ ప్రిన్సిపల్ గా. సో పిల్లల్ని మంచి మార్గదర్శకులుగా తయారు చేస్తున్నారు. అండ్ ఈ ఆయుర్వేదం పైన మంచి పట్టుంది, అద్భుతమైన శిబిరాలను నిర్వహిస్తారండి. ఇంకెవరు ప్రశ్న ఉందా అని తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, ఎందుకంటే అన్నకు అక్కడ తపోవనంలో బిజీ ఉంటాడు. ఎవరికి ప్రశ్న ఉంటే అడుగుదాం. కాదండి, అక్కడ పోయి ఉండొచ్చా, ఎట్లా అట్లా ఉందే, అట్లా ట్రైనింగ్ ఎట్లా అయినా? అదే నా శిబిర్ టైంలో పోవాలన్నా, జనరల్ తపోవనం కదా, తపోవనంలో లేదు కానీ మనము శిబిర్ టైంలో యాక్టివిటీ ఇస్తారు వాళ్ళు, అవకాశం ఇస్తారు. शिविर मई महीने में जनरल रहता है। हाँ, मई महीने में हम हर साल लगभग 10-12 दिन का शिविर लेते हैं। तो इस बार अभी तारीख तय नहीं हुआ, लेकिन तारीख तय होने के बाद मई महीने में तैयारी रखो। अगर आपको आना है तो 10-12 दिन निकाल के आ जाओ तो अच्छा रहेगा। जरूर, आपका जो सेशन चालू होते ना, मैं जरूर लोगों को पास करूंगा, जिससे पता चलेगा అందరికి తెలుస్తుంది సవాలు అయితే షెడ్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు. और जिनको और जानकारी चाहिए, सजीवन साधना करके अब यूट्यूब पर कुछ भेज रहे वीडियो, और वह इस संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आएगा, और उस पर पूरा सुनो। और थोड़ा चल रहा है उसका, उसके 15-20 एपिसोड है, 12-15 मिनट के। तो वो सब सुनने के बाद उसके छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएगी, और फिर आप कर सकते हैं घर में। जरूर, आपका जो है ना वो मेरा व्हाट्सएप में डालना, वो जो लिंक मैं लोगों को उसमें रख सकता हूँ. आपका जो अभी ఇందులో ఆల్రెడీ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టారండి, వారి లింక్ పెట్టారు, యూట్యూబ్ లింక్. మీరు ఆ సంజీవని సాధనకు సంబంధించింది వారి వీడియోలను చూడొచ్చు. మీరు దాన్ని తీసుకోండి, మీరు అందులో వేసుకొని చూడండి. సో अभी मैं ये सेशन का जो है आदरणीय प्रभाकर पवार अन्ना जी जिस तरीके से हमें समझाया है, हमें एक नया उत्सुकता बढ़ा है. आप जो पंच महाभूतों के साथ अपन अपने आप को समझकर अगर जिएंगे 100%, 100 साल हम अच्छी तरह से जी सकते हैं. जैसा अब अपनी पूर्वज जो ऋषि मुनि जिया है, उसी तरीके से हम भी जी सकते हैं. एक आश्वासन आप दिया है, स्पष्टता आया है. हमारे जीवन शैली, आहार शैली में बदलाव लाना चाहिए, और आध्यात्मिकता की स्पर्श होना चाहिए. ये आपका आज की सेशन के साथ हमें समझ में आया. सो हम आपको क्या दे सकते हैं? आप जो हमारा अंदर जिज्ञासा पैदा किया, उस जिज्ञासा को टिके रखेंगे. आगे आप जो शिविर, अभी मैं रजा लेना चाहूंगा. आपका जो शिविर रखने वाला है उसमें हमारा तेलंगाना से भी जरूर टीम वहां पे आएगा, और आपके साथ साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा. सो हम कृतज्ञता से आपका सभी का स्वागत है. सो पूरा तेलंगाना की ओर से आपको कृतज्ञता से बहुत बहुत धन्यवाद. आगे भी ऐसी 1-2 लेक्चर चाहिए आपको, जरूर मैं इनवाइट करूंगा. तो हम सभी लोगों को एक नया दिशा मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. भारत स्वाभिमान ट्रस्ट तेलंगाना की ओर से आपको धन्यवाद. ओम. धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद. ओम.
बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अभी तेलुगु में इसका ट्रांसलेट करता हूँ. అద్భుతమైన సెషన్ అండి ఈ రోజు సెషన్. మీరు తప్పకుండా దీని అవగాహన వినాలి. చాలా బాగా చెప్పారు. ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో వాళ్ళకి ఒక చిన్న ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను. ఆయన అన్న ఏదైతే స్టార్ట్ చేశాడో చాలా అద్భుతంగా స్టార్ట్ చేశాడు. మొట్టమొదట నేను నాకెవరైతే ప్రేరణ ఇచ్చిరో అలాంటి ప్రేరణ ఇచ్చిన వారిలో పరమ పూజ్య యోగ ఋషి స్వామి రామ్దేవ్ బాబా గారు, వారికి ధన్యవాదాలు. వారికంటే ముందు నేను స్వాధ్యాయ పరివార పాండురంగ శాస్త్రి ఆటవాలే గారి ద్వారా కూడా చాలా ప్రేరణ పొందాను. వారికి ధన్యవాదాలు. నా జీవితమే మారిపోయింది అని అలా ప్రారంభించారు. తర్వాత వారు ఏం చెప్పారంటే మానవ జీవనం అత్యంత శ్రేష్టమైంది. మనకు మన అంత శ్రేష్టమైన ఈ జీవితాన్ని మనము సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేము. ముఖ్యంగా శరీరం అన్నంతోటే తయారవుతుంది, అన్నమే సర్వస్వం అయితే అవగాహన ఉందో ఇది చాలా తప్పుడు అవగాహన. ఒక 5 అంశాలు చెప్పాడండి, 5 పాయింట్స్ చెప్పాడు మనకి. శరీరం అన్నంతో తయారవుతుంది, శరీరంలో శక్తి కేవలం అన్నంతోనే లభిస్తుంది, శరీరం కేవలం అన్నంతోనే లభిస్తుంది అనేది తప్పుడు అవగాహన. ఇది మొదటి మాట. రెండవ మాట, మనకైతే సంపత్తి దొరికిందో ధనం, ఇది కూడా కేవలం ఆ దొరికిన సంపత్తితోటే మనకు అనుకూలమైన పరిస్థితులు దొరుకుతాయి, ధనంతోటే అనుకూలమైన పరిస్థితి దొరుకుతుంది అనుకునేది మన పొరపాటు, రెండవ పొరపాటు. మూడవది, పుస్తకాలు శాస్త్రాలు ఏదైతే మనం సంపాదిస్తున్నామో, జ్ఞానాన్ని సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నామో అదే మన జ్ఞానానికి ప్రకాశానికి స్తోత్రము అనుకుంటున్నాం. చూడండి, జ్ఞానం రావడానికి ఆధారం ఏంటంటే పుస్తకాలు శాస్త్రాలు. ఇది కూడా తప్పుడు అవగాహన అన్నాడు. నాలుగవది, మన చుట్టాలు సంబంధికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళే మన వాళ్ళు అనుకుంటాం. చూడండి, అది కూడా తప్పుడు అవగాహన అన్నాడు. అర్థమవుతుందా? ఐదవ మాట అద్భుతంగా చెప్పిండు, ఆరోగ్యం అనేది ఔషధాలతోటే లభిస్తుంది అనుకుంటాం. చూడండి, అది అల్వాపతి కానీ ఆయుర్వేదం కానీ ఔషధంతోటే ఆరోగ్యం లభిస్తుంది అనుకునేది తప్పుడు అవగాహన అన్నాడు. ఈ విధంగా మన జీవితంలో 5 తప్పుడు అవగాహనలు. మొదటిది, అన్నంతోటే శక్తి లభిస్తుంది, అదే దాంతో నడుస్తున్నాం అనుకుంటే తప్పు. రెండవది, సంపత్తితోటే అనుకూలమైన పరిస్థితి దొరుకుతుంది అంటే తప్పు. మూడవది, పుస్తకాలతోటి శాస్త్రాలతోటి జ్ఞానం లభిస్తుంది అంటే తప్పు. నాలుగవది, చుట్టాలు సంబంధికులు మన వాళ్ళు అనుకుంటున్నావు చూడు, అది కూడా తప్పు. ఐదవది, ఔషధంతోటే రోగం పోతుంది అనుకుంటే తప్పు. అర్థమవుతుందా? ఈ 5 మాటలు మొట్టమొదటి చెప్పిండు. దాన్ని శాస్త్రీయంగా సంధాయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడండి. అన్న మ్యూట్ చేయండి సాయిబాబా అన్న. సో అందులో ముఖ్యంగా ఏం చెప్పాడంటే, అన్నంతో శరీరం నిర్మాణం అవుతుంది, ఇది బాడీ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ మాత్రమే. మనకు అర్థం కావాలి. కానీ ఏదైతే శక్తి లభిస్తుందో దాంతో కాదండి, బాడీ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ మాత్రమే. సంపత్తి నో డౌట్ అది జీవితంకి ఆవశ్యకమైన అంశమే, కానీ దాంతోటే అనుకూలం దొరుకుతుంది అట్లా కాదండి, అది సహాయం అవుతుంది అంతే. మూడవది, సాహిత్యము గ్రంథాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడి నుంచే జ్ఞానం వస్తుంది కాదండి, సమాచార సేకరణ మాత్రమే. మన పెద్దలు ఏం చెప్తున్నారు, జ్ఞానం అనేది మనలోనే ఉంది, మనలోనే ఉంది జ్ఞానం, ఇది మనకు అర్థం కావాలా. నాలుగవది, చుట్టాలు సంబంధికులు వీళ్ళే సర్వస్వం అనుకుంటున్నాం, కాదండి. భగవంతుడు మనకు చుట్టాలు సంబంధికులు ఎందుకు ఇచ్చిండంటే కర్తవ్యం నిర్వహించడానికి ఇచ్చిండు, మన సాధనకి అనుకూలం కావడానికి ఇచ్చిండు, అదంత కోసం అంతవరకే. కానీ మనం అది గుర్తుపట్టుకోవాలా. ఐదోది, ఔషధాలు కేవలం దుఃఖాన్ని నాశనం చేస్తుంది, పెయిన్ కిల్లర్ లాగా పెయిన్ కిల్లర్ చేస్తుంది అంతే, కానీ అది పూర్ణ ఉపాయం కాదు. ఔషధాలతోటే ఆరోగ్యం దొరుకుతుంది అనుకుంటే తప్పు, పూర్ణ ఉపాయం కాదు అని చెప్పాడు. తర్వాత ఏం చెప్పాడు అద్భుతంగా, మనకు లభించే ఏదైతే ఊర్జ ఉందో, శరీరంలో ఏముంది, ఒక రకమైన ఊర్జ, అద్భుతమైన శక్తి ప్రసరణ ఉంది. ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే డివైన్ పవర్ వల్ల వస్తుంది. మనలో ఒక అద్భుతమైన దైవీ శక్తి ఉంది, దైవీ శక్తితోటే ఈ ఊర్జ సంచారం జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో మనలో నిలబడే ఆ ఊర్జ, నిజం చెప్పాలంటే ఆ ఊర్జా శక్తే మనం తిన్నది అరిగిస్తుంది, ఆ ఊర్జా శక్తే మన జీవితాన్ని నడిపిస్తుంది. అది మనకు అర్థం కావాలా. ఈ అన్నం అనేది బాడీ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ మాత్రమే. సో మన తప్పుడు అవగాహన తీసేసి సరి అయిన అవగాహన వైపుకు మనం ముందుకు వెళ్దాం. సో సోదరమణులారా, అసలు రోగాలు ఎందుకు వస్తాయి, ఇది మనం ఆలోచిస్తే రోగాలు రావడానికి గల మూల కారణం ఆలోచించండి. ఈ శరీరం అనేది
పంచభూతాలతో ఏర్పడ్డది. ఎలా ఏర్పడ్డది? పంచభూతాలు మనకు తెలుసు ఏంది? పృథ్వీ, అగ్ని, వాయు, జలము, ఆకాశము, ఈ పంచభూతాలతో ఏర్పడ్డది. ఇది మనకు అర్థమైతే, ఇది ఎప్పుడైతే సంతులితం ఉంటుందో అప్పుడు ఆరోగ్యం ఉంటుంది. ఇది ఎక్కలు తక్కలేని అనుకో అప్పుడు అనారోగ్యం అవుతుంది. అసంతులితమైన పంచభూతాల వల్లనే అనారోగ్యం, సంతులితమైన పంచభూతాల వల్ల ఆరోగ్యం. ఇది మనకు అర్థం కావాలా. అందుకోసమే మన జీవన శైలిలో సంతులితమైన పంచభూతాలు ఉండేలా మనం చూసుకోవాలా అని ఆరంభించాడు. అందులో మొట్టమొదటిది మనం చూసామనుకోండి, పృథ్వీ తత్వం. పృథ్వీ తత్వంలో మనకు కనిపించేది ఏంది? అన్నము, ధాన్యము, ఘన పదార్థాలన్నీ కూడా పృథ్వీ తత్వం కిందకు వస్తుందండి. ఎప్పుడైనా ఘన పదార్థాలు పృథ్వీ తత్వము పెరిగినప్పుడు ఏమైతుంది? రోగాలు పెరుగుతాయి. పృథ్వీ తత్వము పెరగనియద్దు అంటే అర్థమైంది? పృథ్వీ తత్వం ఏంది? ఘన పదార్థం. ఘన పదార్థం తక్కువ తీసుకోవాలా. అర్థమైందా? అదే ఆయన చెప్తున్నాడు. రెండవ మాట ఏంది? వాయు పదార్థం, జల పదార్థం. జల పదార్థం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందండి. కాబట్టి జలం మనకు కావలసినంతగా తీసుకోవాలా. ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఫ్రూట్స్ లో, పళ్ళల్లో, ఆకులల్లో రసాల రూపంలో మనకు దొరుకుతుంది జలం. మూడవది వాయుతత్వం. వాయుతత్వం ఎలా ఉండాలి? శ్వాసతో దొరుకుతుంది. మరియు ఆకులు, అలముల ద్వారా కూడా గాలి, మన గాలి సరిపోయిన ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది. అది వాయుతత్వాన్ని నియంత్రిస్తుంది. కాబట్టి వాయుతత్వం కొద్దిగా ఎక్కువ కావాలా జలం కంటే. వాయువు కంటే తర్వాత ఏమన్నాడు? తేజ, అగ్ని. అగ్ని ఏంది? అగ్ని అనేది ఫలముల ద్వారా దొరుకుతుంది. అంటే ఏది? అరిగించే పని ఎవరు చేస్తారు? ఫలాలు, పండ్లు. అర్థమవుతుందా? ఇది అగ్నితత్వం. ఐదవది ఏంది? ఆకాశతత్వం. అంటే ఏంది? ఆకాశం అంటే ఎంటీ స్పేస్. మన శరీరంలో కూడా ఖాళీ ఉండాలా. ఖాళీ ఉంటేనే తింటం లోపలికి పోతుంది, ఖాళీ లేకపోతే ఉల్టా అవుతుంది. సో ఈ 5 తత్వాలు సమానంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలా, ఆరోగ్యం దొరుకుతుంది. సో మనం తినే ఆహారం పైన మాట్లాడుతున్నాడు. అర్థమవుతుందా? మనము తినే ఆహారంలో పృథ్వీ తత్వం ఏంది? ఘన పదార్థాలు. అవే ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం. అవే ఏం చేస్తున్నాయి? మలమును పెంచేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఘన పదార్థం తక్కువ, తర్వాత జల పదార్థం, ఆ తర్వాత వాయు పదార్థం, ఆ తర్వాత అగ్ని అంటే ఫలాలు, తర్వాత రసం అన్నట్టు రసాహారం, ఆ తర్వాత ఆకులు, అలుములు, ఇట్లా 5 రకాలు ఇచ్చింది కదా. లాస్ట్కి ఏంది? ఆకాశతత్వం, ఎంటీ ఉండాలి. సో ఎంటీ ఎక్కువ ఉండాలి. ఈ విధంగా పోతే ఆరోగ్యం అనేది దొరుకుతుంది అని చాలా బాగా చెప్పారండి. సో పంచభూతాల సంతులితం తీసుకురావడం వల్ల ఆరోగ్యం సాధ్యం. సో దీనికోసము మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంది? ఆకాశం. సో రోగాలన్నిటికీ మూలమేంది? ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుంది? మలం. మన ఏవ మనుష్యానం మల ఏవ మూల కారణం. మలమే రోగాలకు మూల కారణం. మలం అంటే ఏంది? ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో ఆహారము, దాని నుంచి ఏర్పడ్డ వేస్టేజ్. ఏది తీసుకున్న వేస్టేజ్ అవుతుంది. ఘన పదార్థం ఎక్కువ తీసుకుంటే ఎక్కువ వేస్ట్ అవుతుంది, వాయు పదార్థం ఎక్కువ తీసుకుంటే తక్కువ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో మీరు అది ఏమంటారు? ఆ డోస్ అర్థం కావాలా. సో ఏదైతే మలం తయారవుతుందో, ఇవి ఎంత తీసుకుంటే అంత మలం తయారవుతుంది. అదే వాయువు తీసుకుంటే మలం తక్కువ తయారవుతుంది, అసలు తయారు కాదు. ఆకుల అలుముల్లో అసలు మలమే తయారు కాదంటున్నాయన, అంత ఇది ఉంటుంది. కాబట్టి మలమే రోగాలకు కారణం. ఇది మనకు అర్థం కావాలి. చాలా బాగా చెప్పిండు. సో మనం ఏం చేయాలి? ఇట్లాంటప్పుడు రోగం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే, అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైంది లంఘనం, పరమ ఔషధం. ఉపవాసం. లంఘనం అంటే ఏంటి? ఉపవాసమే పరమ ఔషధం. పశువులు ఏం చేస్తుంది? ఎప్పుడైనా రోగం వచ్చినప్పుడు అదేం డాక్టర్ దగ్గరికి పోదు, అదేం చేస్తుంది? ఉపవాసం ఉంటుంది. ఉపవాసం ఉండగానే 1 రోజు 2 రోజులు ఉపవాసం ఉండ, మళ్ళా ప్రకృతే రోగాన్ని తీసేస్తుంది, ఆరోగ్యం ఇస్తుంది. అలాగే మనం కూడా ఏం చేయాలి? ఎంటీ చేయాలి, పొట్టని ఎంటీ చేయాలి. అప్పుడేమవుతుంది? ఆరోగ్యం వచ్చేస్తుంది అని చాలా బాగా చెప్పాడండి. సో మనకు అద్భుతమైన అవగాహన ఇచ్చిన దీనికోసం. వైశ్వానర అగ్ని ద్వారా అన్నం అరుగుతుంది. అగ్ని ద్వారా ఏమవుతుంది? అన్నం అరుగుతుంది. సో భగవంతుడు ఎట్లా తయారు చేసిన, మనకు భగవద్గీతలో కూడా చెప్పిన అహం వైశ్వ నరో భూత్వా. అర్థమవుతుందా? భగవంతుడే స్వయంగా అరిగిస్తాడు. సో ఆహారంని అరిగించే పని ఎవరు చేస్తారు?
అగ్ని చేస్తుంది. అగ్నికి ఆహారం దొరకనప్పుడు ఏం చేస్తుంది? మనలో ఉన్న విషాన్ని అరిగిస్తుంది. మనలో ఉన్న మలినాలని, ఏదైతే రోగాలు ఉన్నాయో రోగాలను హరిస్తుంది. అర్థమవుతుందా? అందుకోసమే అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? అన్నముని తీసేయాలి, ఉపవాసం ఉంచాలి అని చాలా బాగా చెప్పినాడు. సో ఈ విధంగా మనము రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఏర్పడుతుందో అది ఏమవుతుంది? మలం తయారవుతుంది. ఉపవాసం వైపు రావాలి. కడుపు ఖాళీ చేయాలి. దోషాలను తీసేయాలంటే ఏం చేయాలి? కడుపు ఖాళీ చేయాలి. పొట్ట శుద్ధి కావాలి. సో పొట్ట శుద్ధి చేసే విధానం సంధాయించుడు ఎట్లా కావాలి? దానికోసం కూడా చాలా అద్భుతంగా దీన్నే సంజీవని సాధన అన్నాడు. దీన్ని పొట్ట శుద్ధి చేసే విధానాన్ని, దాని ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని పొందే విధానాన్ని, దీన్ని సంజీవని సాధన అన్నాడు. ఇది ఎలా చేయాలి అని చాలా బాగా చెప్పాడండి. సో ఎంటీ ఎలా ఉండాలి? పొద్దున్న లేవగానే ఫస్ట్ పని ఏంది? లేవగానే పొట్ట శుద్ధి కావాలి. అంటే మలమూత్ర విసర్జన పోవాలి. అర్థమవుతుందా? మలమూత్ర విసర్జన పోయిన తర్వాత కనీసం ఒక 3 నుంచి 4 గంటల దాకా ఎంటీ ఉంచాలి. నీళ్లు కూడా తాగదంటుడు తర్వాత. సో మీరు ఎంటీ ఉంచండి. ఎంటీ ఉంచిన తర్వాత 3-4 గంటల తర్వాత అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇదేంటి? ఫస్ట్ ఏమైంది? ఆకాశతత్వం అయింది. ఆకాశతత్వం తర్వాత మెల్లగా వాయుతత్వం వైపుకు వెళ్ళాలి. వాయుతత్వం అంటే ఏంది? ఒకటోది ప్రాణాయామ, నో డౌట్. రెండవది ఆకులు, చాలా బాగా చెప్పాడండి. వాయుతత్వం ఏమొచ్చిందండి? ఆకులు, అలములు. ఒక్క నిమిషం, అది మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దాం. ఒక్క నిమిషం అండి. సో అద్భుతంగా చెప్పానండి. వాయుతత్వము ఏదైతే ఉందో ఆకులు, అలములు అంటే తర్వాత ఏం తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ మోషన్స్ ఆఫ్ కావాలి. 3 గంటలు 2-3 గంటలు ఉపవాసం ఉంచాలి, ఖాళీ ఉంచాలి. ఆ తర్వాత ఆకుల రసాలు తీసుకోవాలి. ఆకుల రసాలు అద్భుతమైన ఔషధం లాగా పనిచేస్తుంది. దానికోసం రకరకాల ఆకులు వాళ్ళు ప్రయోగం చేశారు. ఒకరోజు కరివేపాకు, ఓన్లీ కరివేపాకే తీసుకున్నారు. కరివేపాకుని ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ కొద్దిగా సైంధ నమకు వేసి గోరువెచ్చని నీళ్ళలో కడగాలి. కడిగిన తర్వాత దాన్ని ఒక మన గ్రైండర్ లో వేసి సరిపోయినంత నీళ్లు పోసి ఏం చేయాలి? దాంట్లో జ్యూస్ చేయాలి. జ్యూస్ చేసిన తర్వాత అందులో కొద్దిగా నిమ్మకాయ, కొద్దిగా సైంధ లవణం, కొద్దిగా బెల్లం కలిపి షర్బత్ లాగా చేయాలి. అప్పుడు మనకు అవసరమైనంత 2 గ్లాసులు, 3 గ్లాసులు, 4 గ్లాసులు కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. అది వాయుతత్వం. దాని నుంచి ఎలాంటి దోషం లేదు. ఈవెన్ బలం కూడా అసలు తయారే కాదట. అద్భుతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి గ్యాసెస్ వెళ్ళిపోతుంది, వాయు ప్రకోపం తగ్గిపోతుంది, గ్యాసెస్ పోతుంది, టాక్సైడ్స్ పోతాయి. సో ఇలా ఒక రోజు కరివేపాకు, కొద్దిగా ఒక చిన్న కట్టనే మస్తు అవుతుంది. ఒక కట్ట మస్తు అవుతుంది. కొత్తిమీరి ఒకరోజు బిల్వ పత్రం, ఏవైతే ఆవులు, మేకలు ఆకులు తింటాయో ఆ ఆకులను మనం కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాడు. చాలా బాగా. రెండోది ఏం చేయాలి? ఆకుల రసాలు అంటే షర్బత్, పచ్చి ఆకుల షర్బత్ తీసుకోవాలి. తర్వాత ఏం చేయాడు? ఆ తర్వాత ఫలం. అర్థమవుతుందా? ఫలంలో వెళ్ళాలి. దాని గురించి చెప్పాడు. ఇది అగ్నితత్వం. ఆ తర్వాత మనకు సఫిషియంట్ సరిపోయినంత నీళ్లు అవి ఉండాలి. జలతత్వం సాయంత్రం వరకు అవుతుంది. సాయంత్రం టైంలో మనం పృథ్వీతత్వం కొద్దిగా తీసుకోవాలి. పృథ్వీతత్వం కొద్దిగా సాయంత్రమే, అంటే రాత్రి కాదు, సంధ్యకు ముందే పృథ్వీతత్వం కొద్దిగా తీసుకోవాలి. అట్లా డే షెడ్యూల్లో మనం భోజన శైలి తీసుకుంటే అది అంతే సరిపోతుంది. మన శరీరం ఇలాంటి ప్రకృతి కదా అంట, ఏది అవసరమో అది తయారు చేస్తుందండి. సో మనం ఒకసారి ఆకుల గుణం కూడా చూడండి. వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో ఆకుల గుణం ఏంది? ఆకుల్లో క్లోరోఫిల్ ఉందండి, ఆకుల్లో మాగ్నీషియం ఉంది, ఆకుల్లో హైడ్రోజన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది, నైట్రోజన్ ఉంది. ఈ కాంటెంట్ ఏదైతే ఉందో మన బాడీలో కూడా అవన్నీ సరిపోయేటట్టు ఉందండి. తేడా ఏంది? రక్తంలో ఐరన్ ఉంటుంది, ఆకుల రక్తంలో కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయండి, ఒక ఐరన్ తప్ప. సో ఆల్మోస్ట్ సమకాలీనంగా మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఈ రసాహారం అనేది మనం ఏంది, ఈ ఆకుల రసాలతో అయితే తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ అద్భుతమైన ఆరోగ్యం దొరుకుతుంది. చాలా బాగా చెప్పాడు. ఎలా అయితే పచ్చి ఆకుల రసాలు, అది ఎంతవరకు ఉండాలంటే ఆకులు మరీ ఘన పదార్థం కావద్దు, మరీ జలం ఉండద్దు, ఆ పచ్చదనం పోవద్దు.
పచ్చదనం పోనంతగా మనము ఆ షర్బత్ చేసుకుని తాగితే ఆరోగ్యవంతం అని చెప్పిండు. సో మేము సంవత్సరంలో ఒకసారి 10 రోజుల శిబిరం పెడతాము. ఆ శిబిరంలో అందరు ఇక్కడ వచ్చి ఉండి మొట్టమొదట ఈ పొద్దున లేవగానే ఇవన్నీ చేసుకొని తర్వాత రసాహారం రోజంతా రసమే. 10 రోజులు మొత్తం భోజనం బంద్, ఆకుల రసాలే తాగుతారు. మధ్యలో ఏమేం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఇది, తర్వాత యోగా, తర్వాత సాయంత్రం వరకు సాధన ఇవన్నీ ఉంటుంది. ఎవరి శరీరానికి అవసరమో క్రియాయోగలో ఒకరికి బస్తీ, ఒకరికి నస్యక్రియ, ఒకరికి రకరకాల అవుతుందో వాటిని ప్రయోగం చేసి ముఖ్యంగా ఎనిమా ఇచ్చి మొత్తం శుద్ధి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. సో ఇలా 10 రోజుల్లో అద్భుతమైన రిజల్ట్ చూసామని చాలా బాగా వాళ్ళు చెప్పారండి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, చక్కని ఊర్జ తయారవుతుంది. నిజంగా ఇదే మనం చేసే కర్మకు అద్భుతమైన సహాయం. భగవంతుడు ఏదైతే సాయం చేస్తున్నాడో, ముఖ్యంగా మన కర్మలు ఎన్ని రకాల కర్మలు చేయాల్సి వస్తుంది. భగవంతుడు శారీరకంగా సాయం చేయాల్సి వస్తుంది, మానసికంగా ఇంద్రియాలు నడపాల్సి వస్తుంది, మలమూత్ర విసర్జన ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది. భగవంతుడు చేసే పనికి మనం సాయం చేసిన వాళ్ళమైతే అని చెప్పిండు. ముఖ్యంగా మనలో మానసిక దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, చింత, అసూయ, ద్వేషం, స్వార్థం, ఇవన్నీ కూడా దోషాలు. ఇవన్నీ తీసేసే పని భగవంతుడే చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే మన ఆహారం సరిగ్గా ఉంటుందో భగవంతుని పని తక్కువ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం, ఆటోమేటిక్ సెట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఈ విధంగా దీంతో పాటు కొద్దిగా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా టచ్ ఉండాలా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటాము. అలా మన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నారు. మన ఊర్జ వేస్ట్ పోదు, అద్భుతంగా పనిచేస్తారని చాలా విషయాలు చెప్పారండి. ముఖ్యంగా ఈ సంజీవని విద్య అయితే ఉందో, శుద్ధి క్రియ, అద్భుతమైన శుద్ధి క్రియని మనకు సంధాయించారు. ఈ శుద్ధి క్రియ ద్వారా మనం 100% ఆరోగ్యాన్ని సాధించవచ్చని చాలా బాగా చెప్పారండి. ముఖ్యంగా మనం తినే దాంట్లో చికెనా ఉండద్దు, పకావా వండినే ఎక్కువ తినకండి, వండినవి ఆటాయుక్తంగా ఉండకండి. ఏదైతే మైదా, ఈ గోధుమ ఇవి తింటాం కదా, ఇవి తీసుకోవడం వల్ల ఎంత మీరు మైదా తీసుకుంటారో అంత లోపల పొట్టలో అతుక్కపోతుంది, భయంకరంగా మలం తయారవుతుంది. సో అతుక్కపోతుంది, దాన్ని క్లీన్ చేయాలంటే ఎనిమా కావాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ. సో ఎనిమా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అందుకోసం మీ ఆహారం గోడలకు అతుక్కపోతుంది, గోడలకి. సో ఆహారం సరిగ్గా ఉండాలని చాలా బాగా సంధాయించినండి. సో ఈ మహాభూతాలతో కూడినటువంటి ట్రీట్మెంట్, ఈ రసాహారంతో పాటు పంచమహాభూతాలతో కూడినటువంటి వివిధ రకాల ట్రీట్మెంట్లు కూడా ఈ 10 రోజుల్లో చేస్తాము. దీనివల్ల అద్భుతమైన రిజల్ట్ చూస్తాను. ముఖ్యంగా ఒక అక్కకి ఎయిడ్స్ వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది, వాళ్ళ భర్తకి ఎయిడ్స్ ఉన్నాయంట, పెళ్లి కంటే ముందే తెలియదు. తర్వాత ఆమెకు వచ్చింది, కానీ చాలా భయపడ్డదామే. అన్ని డాక్టర్లు అంతా చేతులు ఎత్తేసారు. అట్లాంటప్పుడు ఈయన ఆమెకి బాగా ఉత్సాహం ఇచ్చి, ఎట్లన్నా చనిపోతున్నాం కదా, మనం ప్రయత్నం చేద్దాం, అరే కొట్లాడి మరీ చనిపోవాలా అని సంధాయించిండు. తర్వాత ఏదైతే సంజీవని రసాహారం సంధాయించారో, సంజీవని రసాహారం తోటి మెల్లగా ఏం చేశారు, ఆరోగ్యవంతులై 45 రోజులు ఘన పదార్థమే తీసుకోలే, ఓన్లీ రసాహారం తోటి ఆరోగ్యాన్ని సాధించారు. ఆ తర్వాత అది అంత ఈజీగా కాదు, కానీ చేంజెస్ చూసి ఒక 4 రోజులు కష్టమైంది భయంకరంగా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ లో చెడంతా బయటకు వస్తుంది, అట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ అని జరిగింది. తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు నియర్లీ 3 నెలలు పాటించింది, అద్భుతమైన ఎయిడ్స్ నుంచి బయటకు వెళ్ళింది. అంటే ఎక్కడ దాకా అంటే ధాతువు లోపట, ఎయిడ్స్ అంటే ఏంది, శుక్ర ధాతువు లోపట మలినం నిండింది. సో ధాతువు లోపట ఉన్న మలినాన్ని క్లీన్ చేసేంత వరకు మనం పనిచేయచ్చు. సో అద్భుతమైన ఈ ప్రక్రియ, ఈ ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహార విధానంతో ఆరోగ్యాన్ని సాధించవచ్చని చాలా అద్భుతంగా చెప్పిండండి. సో నేను ప్రయత్నం చేశాను జస్టిస్ చేయడానికి, కానీ 100% మన ఆహారపు అలవాట్లలో ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహారం వస్తే ఆరోగ్యాన్ని సాధిస్తాం. ఏ రోగం, ఆయన లాస్ట్కి ఏం చెప్పిన కంక్లూజన్ తెలుసా, చాలా అద్భుతమైన కంక్లూజన్. మనకు పూర్వీకులు అసలు చనిపోయే వాళ్ళు కాదండి, అంత ఆరోగ్యంగా ఉండే, చనిపోయే వాళ్ళే కాదు, వాళ్ళే స్వయంగా సజీవ సమాధికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. అర్థమై యోగిక్ సమాధికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు, అన్ని రోజులు బతికేవాళ్ళు. అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మనము అడగకుండానే పోతున్నాం. సో మన ఆహార అలవాట్లు, జీవన విధానంతో 100కు 100 సంవత్సరాలు ఆరోగ్యంగా బ్రతకగలము అని చాలా బాగా సంధాయించిండండి. సో మనం అట్లాంటి అద్భుతమైన జీవన విధానాన్ని స్వీకరిద్దాం, భగవంతుని అడుగుదాం. మన దగ్గర కూడా అలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ తయారు కావాలి, తెలంగాణలో కూడా ఇలాంటి అమృతాన్ని పంచే వాళ్ళు తయారు కావాలి. మనం అందరం కలిసి ఒక చక్కని వాతావరణాన్ని సృష్టిద్దాం. ఇంత అద్భుతమైన అవగాహనని మనకు తెలియజేసినటువంటి ప్రభాకర్ అన్నకి ధన్యవాదాలు చెప్దాం. మనం ఏదైతే సమ్మర్ లో వాళ్ళు పెడుతున్నారో
అలాంటి శిబిరాలు మనం కూడా ప్లాన్ చేద్దాం. ఒక్కసారి మనం వెళ్దాం, మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది, మనం కూడా ప్లాన్ చేద్దాం అని చెప్తూ, సో రేపు మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈవినింగ్ మనం 5:45కి రెడీ ఉందాం. 6 o'clock కి మనం రేపటి కక్షలో కలుద్దాం. बहुत बहुत ధన్యవాదాలు. ఏమైనా ఇంకా మాట్లాడేది ఉందా అండి? కన్క్లూడ్ చేద్దామా? సో శాంతి మంత్రం చెప్దామండి. నేను ప్రయత్నం చేశాను తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి. సో శాంతి మంత్రంతో ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం. వన్స్ అగైన్ 100% we are expressing thanks to our beloved ప్రభాకర్ అన్న నాసిక్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం. శాంతి మంత్రం చెప్దామండి. ఓం ద్యౌ శాంతి అంతరిక్షగం శాంతి పృథివీ శాంతి आपा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगु शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति. చేతులు జోడిద్దాం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. बोलो भारत माता की जय. गौ माता की पालन करेंगे. अपने अपनी माता पिता की जय. सब साधु संतन की जय. गुरु परंपरा की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम. अंदर की शुभरात्रि अंडी. वंस अगेन रुचा पवार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप जो